السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسموتھ اسکرپٹ ناولس. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو اچھے ہوں گے. اور ہم نے ابھی جو ناول سٹارٹ کیا ہے ہوا ہے فوجی کی جان، جس کی رائٹر ہے ہم لوگ پاس ذروہ شیخ. اس کا ہم لوگوں کے پاس یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. مطلب یہاں پہ تو کس نمبر 6 ہے، بٹ ایز اوور آل جو میں ابھی اس کا ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر چکی ہوں، یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں کیسا ہوگا. عائشہ بولی، بابا آج ایک سینئر نے ڈانٹا تھا اور 2 دن کی نائٹ ڈیوٹی بھی لگا دی ہے میری. دانیال صاحب اپنے بچوں سے بے شک بہت پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی انہیں بگاڑنے کی کوشش تک نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بچے ایک دفعہ بگڑ گئے تو پھر انہیں کوئی سیدھا نہیں کر پائے گا. وہ بولے، آپ نے اپنے سینئر سے بدتمیزی کی تھی؟ وہ بولی، نہیں بابا، آئی سویئر آئی ڈیڈنٹ ڈو دیٹ. وہ بولے، چلو کوئی بات نہیں، آپ کو اور ٹائم مل گیا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. وہ بولی، شیخ صاحب یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی. وہ اس لہجے میں بولی کہ دانیال صاحب ہنسے بغیر نہیں رہ سکے. پھر کچھ اور دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف اپنے اپنے کاموں کی طرف چل دیے. دوسری طرف سارا نے فون بند کر کے بشر کو دے دیا. بشر اب سارا کے گھر کے باہر کھڑا تھا. سارا کار سے نکلی، بشر بھی سارا کے ساتھ ہی باہر آ گیا. سارا بولی، آپ کدھر؟ بشر بولا، ویسے بندہ مروتن ہی کہہ دے کہ آ جائیے کھانا کھا لیں. سارا بولی، کھانے کا یہ ٹائم نہیں ہے. بشر بولا، تو پھر کیا ہوا، چائے تو مل ہی سکتی ہے. سارا بولی، آ جائیں. آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سخی سے آپ کا پالا پڑا ہے؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا. بشر بولا، اچھا جی. سارا بولی، ویسے تو آپ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں. بشر بولا، چلیں یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں. وہ لوگ لان میں سے چل کر آگے گھر میں داخل ہوئے. سارا کی امی نور بیگم دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی. سارا اندر داخل ہوئی. السلام علیکم ماما، میں آپ کے لیے ایک مہمان لائی ہوں، دیکھیں. بشر اندر آیا تو نور بیگم بولی، بشر بیٹا آپ؟ بشر بولا، السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. نور بیگم بولی، اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم سنا؟ بشر بولا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. وہ بولی، بیٹا آ جاؤ، میں نے ابھی چائے بنوائی ہے، اندر لاؤنج میں آ جاؤ. وہ بولا، چلے آنٹی. سکینہ چائے لے آؤ. انہوں نے صوفے پہ بشر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ملازمہ کو حکم دیا. سکینہ ٹرالی کھینچتی ہوئی لے کر آئی. سکینہ ٹرالی رکھ کر چلی گئی. نور بیگم نے سامان نکال کر بشر کے سامنے رکھا اور اسے چائے بنا کر دی. بشر وہاں پر کافی ٹائم سپینڈ کر کے آیا. اتنی دیر میں سارا اپنے آپ سے الجھی رہی کہ وہ اس شخص کو اپنا دل دے چکی ہے یا یہ صرف دھوکہ ہے. دانیال صاحب رات کو بیڈ پر بیٹھے کوئی بک ریڈ کر رہے تھے. صالحہ بیگم ان کے پاس بیٹھی ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی. دانیال صاحب بھی کو اچانک ایک خیال آیا اور وہ بولے، صالحہ بیگم مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی. وہ بولی، ہاں. دانی بولیں، کیا بات ہے؟ دانیال صاحب بولے، یار میں چند دنوں سے بشر کو عجیب رویہ نوٹ کر رہا ہوں. صالحہ بیگم بولی، اچھا، مجھے تو ایسا کچھ نہیں محسوس ہوا. دانیال صاحب بولے، نہیں گھر پر نہیں، آفس میں وہ عمیر کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. ہر بات میں عمیر انکل سے پوچھ لیتے ہیں، عمیر انکل سے مشورہ کر لیتے ہیں. صالحہ بیگم اس بات پر ہنستی. وہ بولی، کیا یار دانی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. دانیال صاحب بولے، پھر بھی بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے اسے. وہ بولی، اتنے دنوں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ بولے، اب پہیلیاں تو مت بجواؤ. وہ بولی، آپ کا جو بیٹا ہے نا، وہ عمیر صاحب کو اپنا سسر بنانا چاہتا ہے. وہ بولے، کیا واقعی میں؟ وہ بولی، ہاں بالکل. دانیال صاحب بولے، یعنی کہ وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ صالحہ بیگم بولی، جی بالکل، وہ سارا کو پسند کرتا ہے. دانیال صاحب بولے، یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہو گئی. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ رشتہ لے کر جائیں؟ صالحہ بیگم بولی، نہیں، ابھی تو سارا کو اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کر لینے دیں. دانیال صاحب بولے، پہلے صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی جب وہ چاہے تب کر لیں گے. صالحہ بیگم بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے. ویکینڈ پہ عائشہ واپس اسلام آباد آ گئی. شیخ ولا میں آج بڑی ہلچل ہو رہی تھی. عائشہ بائی روڈ کار خود ڈرائیو کرتی ہوئی آ رہی تھی. وہ ہفتے کی شام اپنے گھر پہنچ چکی تھی. وہ گاڑی پورچ میں پارک کر کے گھر کے اندر آ گئی. گھر میں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے. ارحم ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ تھا اور گھر پر موجود نہیں تھا. بشر اور دانیال صاحب ٹی وی روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. مومنہ اور صالحہ بیگم کچن میں عائشہ کے لیے کھانا پکا رہی تھی. عائشہ چپکے سے گئی اور صوفے کے پیچھے سے آ کر دانیال صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی. دانیال صاحب ہلکی ہلکی نیند میں اونگ رہے تھے. بشر اپنے موبائل پر مصروف ایک سائڈ پر بیٹھا تھا. اس نے عائشہ کو دیکھا نہیں تھا. عائشہ ہولے سے دانیال صاحب کے کان میں بولی، بابا
دانیال صاحب ایک دم ڈر کر اٹھ گئے. عائشہ ان کے ساتھ بیٹھی بولی السلام علیکم بابا جانی. دانیال صاحب نے اسے گلے لگا لیا اور بولے وعلیکم السلام. ڈرا دیا مجھے. عائشہ بولی بابا ڈر بھی جاتے ہیں. بشیر بولا سو ایٹ لیسٹ گھر کا سکون برباد کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے. عائشہ سڑی ہوئی بھنڈی. وہ برا منانے کی بجائے کھڑی ہو گئی اور بولی تھینک یو ایوری ون. تھینک یو. اور ہم پرانے لوگ جو اس گھر کا سکون برباد کر چکے ہیں انہیں ریٹائرمنٹ مبارک کرتے ہیں. 2 دنوں کی صالحہ بیگم اور مومنہ دونوں کچن سے لپکی تھی. عائشہ کی بات پہ بشر منہ بسوڑتا ہوا بولا 4 مہینے میں ہی سیدھی ہو گئی. واہ. عائشہ بولی ایکسکیوز می بھائی, آپ کی بہن پہلے ہی بہت سیدھی ہے نا بابا. بابا بولے ارے بھائی ہمیں مت گھسیٹیں ان سب میں. صالحہ بیگم اب ٹی وی روم میں داخل ہو گئی تھی. وہ بولی عائشہ میری جان. انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا. عائشہ بولی ماما میں نے آپ کو بہت مس کیا اور جلدی سے کھانا لے آئے, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. وہیں سے تھکا ہارا ارحم تھکن سے چور ہو کر پورچ میں کار پارک کرتے ہوئے اندر بڑھا تھا. اندر ہر چیز روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی. ہر چیز جو شیخ ولا میں موجود ہوتی تھی اپنے قیمتی ہونے کا ثبوت خود دے رہی تھی. یہاں تک کہ انسان بھی اپنے قیمتی ہونے کا ثبوت دیتے تھے. چاہے اس گھر کی خواتین سارا دن میک اپ سے یا پھر جویلری سے لدی ہوئی نہ ہوتی تھی, چاہے ہر مرد وقت اپنی وجاہت کو عورتوں پر مسلط نہ کر رہے ہوتے, پھر بھی یہ گھرانہ واقعتاً ہی قیمتی لوگوں سے بھرپور تھا. ارحم نے جب ولا میں خلاف توقع کافی جھلمل دیکھی تو اپنی سرزنش کیے بغیر نہ رہ سکا. وہ خود سے بولا اف یار, آج تو عائشہ نے آنا تھا تو میں وہ بک کیوں نہیں لایا جو اسے چاہیے تھا. باکس سے مراد چاکلیٹس کا باکس تھا جو کافی دنوں سے عائشہ نے ارحم سے کہا تھا جب وہ آئے گی تو اس کے لیے لے کر رکھے گا. ایک چاکلیٹ سے بھرا ہوا ڈبہ اس کے بیگ میں تھا تو لیکن یہ تو وہ کسی اور کے لیے لایا تھا. اس نے کہا چھوڑو یار, ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا. وہ اندر داخل ہوا تو مومنہ جو ایک گرم سوٹ میں ملبوس تھی, بال بڑی اجلت سے باندھے ہوئے لگتے تھے, اسی لیے اس کی چٹیا میں سے کئی جگہ سے بالوں کی آوارہ لٹیں باہر نکلی ہوئی تھی. ہاتھوں میں وہ کڑے جو صالحہ بیگم نے اسے دیے تھے بڑی بہو ہونے کے ناطے, اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے نفیس سے جھمکے. اس قدر سادہ لباس میں بھی اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جسے وہ ہر وقت آویزوں کیے رکھتی تھی. دانیال صاحب چند دنوں میں جب عائشہ سے تھوڑے سے کٹ گئے تھے تو مومنہ کی طرف وہ مانوس ہو گئے تھے, اس لیے اسے بھی بالکل عائشہ کی طرح پیار کرتے تھے. ارحم تھکا ماندہ جب اندر آیا تو وہ جو خود بھی تھکی ہوئی تھی اس کی طرف بڑھی. ارحم کو دیکھ کر اس کی تھکاوٹ بالکل اتر سی جاتی تھی. اس نے ارحم سے بیگ لیا اور بولی آپ فریش ہو کر آ جائیں, سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھنے لگے ہیں. وہ بھی مومنہ کو دیکھ کر مسکراتا تھا. شاید اس کی فیلنگز مومنہ کی طرف شدید نہ تھی مگر وہ بھی مومنہ سے محبت کرتا تھا. وہ بولا اوکے. سب لوگ منتشر ہو کر ڈائننگ ہال کی طرف جا رہے تھے. ارحم بھی اپنے روم میں چلا گیا تھا. وہ بھی فریش ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. مومنہ نے بے دہانی میں ارحم کا بیگ وہیں رکھ دیا تھا اور کچن میں چلی گئی تھی. سب لوگ کھانا کھا کر اب واپس لاؤنج میں آ چکے تھے. اب سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے پنک ٹی کی چسکیاں لے رہے تھے. مومنہ ٹی دیکھ کر واپس پلٹی تھی. وہ 2 قدم ہی چلی ہوگی کہ پاس بیٹھے ارحم کو اس کی چھاپ کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تھی. وہ مزید 2 قدم آگے کو چلی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی. ارحم کے مضبوط بازوں نے اسے پکڑ لیا تھا. اس نے اس کی پیلی رنگت محسوس کی تھی. وہ چیخا تھا مومنہ. سب مومنہ اور ارحم کی طرف ہی دیکھ رہے تھے. سب اب مومنہ کی طرف لپکے تھے. ارحم نے اسے اٹھایا. سب سے پاس پڑھنے والے
कमरे यानी सालहा बेगम के कमरे में इसे ले गया था। आयशा अपनी किट्स उठाए इसके पीछे भागी थी। सब इस बेहोश वजूद के गिर्द जमा हुए थे। आयशा इसे किसी ना किसी तरह होश में ले आई थी। अब वो इसका बीपी चेक कर रही थी। सालहा बेगम इसके पास बैठी थी, इस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। उन्हें अफसोस हुआ था कि इन्होंने मोमना की पीली रंगत का एहसास क्यों नहीं किया। इसका चेकअप करने के बाद वो खुशी के मारे उछल पड़ी थी। सब इसकी हरकतें बगौर देख रहे थे। अरहम तिल मिलाकर बोला, क्या हुआ है मोमना को? वो बोली, बाबा जानी वो एक मसला हो गया है। दानियाल साहब ने बेयकीनी से बोले, क्या हुआ है मोमना को? आयशा बोली, और तो कुछ नहीं हुआ, आपकी बस प्रमोशन हो चुकी है। वो बोले, क्या? वो सब हैरानगी से इसे ही तक्के जा रहे थे। बशर बोला, यार ये वक्त पहेलियां बुझाने का नहीं है, जल्दी बताओ, बोलो। आयशा ने हाय थी प्रोफेशनल की तरफ बोली, बाबा जानी। इसके लहजे में संजीदगी का अंसर वाज़ेह था। आप सुसर से दादा की सीट पर जाने वाले हैं। सब एकदम चीखे, क्या? सालहा बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बशर बोला, क्या मैं चचा बनने वाला हूँ? आयशा बोली, और मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। किसी ने इस वक्त अरहम को देखा ही नहीं था, जो अपनी माँ से कह रहा था कि जल्दी से कुछ मीठा लेकर आएं। इसके चेहरे की खुशी तो सिर्फ मोमना पढ़ पा रही थी। शेख विला में तो जैसे बाहर आ गई थी। सब इस कदर खुश थे कि अगले 2 दिन तक सालहा बेगम ने सब मुलाजमों को न्याज बांटी। मोमना के सदके और नजरें उतारी गई। सब बहुत खुश थे। आयशा ने तो अगला पूरा हफ्ता यही रहने का सोच लिया था। वो और मोमना लंबी लंबी बातें करती थी। 1-2 दफ़ा सारा भी इनके पास आ जाती थी। आयशा के वापस जाने से 2 दिन पहले सालहा बेगम ने आयशा से कहा कि बेटा तुम तैयार हो जाओ, कुछ दोस्त आ रहे हैं तुम्हारे बाबा के। वो बोली, मामा वो तो पहले भी आते हैं, बट मैं क्यों तैयार हूँ? मोमना बोली, इसलिए क्योंकि बाबा के दोस्त का बेटा आर्मी ऑफिसर है। आगे तुम बहुत अक्लमंद हो। वो बोली, क्या पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाती हूँ तैयार होने। शाम में इनके घर मेहमान आए। आयशा ने लाइट पिंक कलर का कुर्ता शलवार जेतर किए थे। दुपट्टा बड़ी नफासत से एक कंधे पर लटक रहा था। इससे ज़्यादा मेकअप करना पसंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल लाइट पिंक लिपस्टिक लगाई, बालों को लाइट कर्ल्स दिए, इन्हें खुले छोड़ा हुआ था। इसने ग्लासेस नहीं लगाई थी। हल्के हल्के डायमंड के टॉप्स कानों को मुज़य्यन कर रहे थे और इसकी सफ़ेद रंगत के हाथों में ब्रेसलेट्स इसे मुमताज़ बना रहे थे। सब घर पर ही मौजूद थे। सब मेहमान डाइनिंग रूम में बैठी थी। इनके अंदाज से लग रहा था कि वो ये लोग बहुत नफीस और सलीकामंद हैं। चाय की ट्रॉली लेकर जब वो उधर आई तो सब खवातीन जो वहाँ बैठी थी एक ही नज़र इस पर डाले शजर रह गई थी। लाइट्स की रोशनी में इसका रंग मजीद निखर रहा था। इसने सबको चाय बनाकर दी। दानियाल साहब भी वहीं मौजूद थे। सालहा बेगम बोली, मिसेस अकरम, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर आई। मिसेस अकरम बोली, माशाल्लाह से आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, ऊपर से हैप्पी डॉक्टर। हम लोगों को ही इतनी जहानत और खूबसूरती इकट्ठी मिलती है। कम लोगों को ही इतनी जहानत और खूबसूरती इकट्ठी मिलती है। दानियाल साहब बोले, जी मेरी बेटी सबसे छोटी है और सबकी लाडली भी है। मिसेस अकरम ने आयशा को अपने साथ बिठा लिया। वो बोली, जी हमें तो ये रिश्ता कबूल है, मगर हम बच्चों को साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आयशा चाहे तो अहमद से जब मर्जी मिल ले। इन्होंने आयशा का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो, ये अंगूठी पहन लो। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो ये आपके लिए ही रहेगी, लेकिन अगर आप राजी ना हो तो आप बेशक रिजेक्ट कर दीजिएगा। इन्होंने एक डायमंड रिंग आयशा को पहना दी। इसके गाल लाल हो रहे थे। मिसेस अकरम बोली, आपकी बेटी बहुत शर्माती है। वो उठकर अंदर चली गई। पीछे क्या बातें हुई वो नहीं जानती थी। वो तो बस अपने कमरे में आकर बेतहाशा खुश हुई तो इनका नाम अहमद है। वो खुशी से मुस्कुराई। इसने फौरन सारा को कॉल की और बोली, सारा यार तुम्हें क्या बताऊं अभी क्या हुआ है। सारा हैरत से चूर लहजे में बोली, अब कौन सा नया चांद चढ़ा दिया है? आशा बोली, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। कैन यू बिलीव इट? सारा बोली, क्या तुमने मंगनी भी कर ली और मुझे बुलाना तो दूर बताया तक नहीं। आशा बोली, ओ मिस ड्रामा क्वीन, अभी हुई। वो लोग रिश्ता देखने आए थे और इन्होंने मुझे रिंग पहना दी। मैं तुम्हें पिक सेंड करती हूँ। सारा बोली, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाम क्या है जीजू जी का? आयशा बोली, कैप्टन अहमद अकरम। सारा बोली, क्यूट नेम, बट तू अपना सर नेम चेंज ना करी। आयशा बोली, क्यों? सारा बोली, क्योंकि सूट नहीं करेगा। आयशा अहमद। आयशा बोली, ओए भाई ओए, अभी इसने मुझे पसंद करना है। सारा बोली, तो पहले ये रिंग पहना दी। आयशा बोली, हाँ यार इसकी अम्मी बहुत अच्छी थी। वो बोली कि अगर मैंने अहमद को पसंद किया तो ये रिंग वो परमानेंटली मुझे दे देंगी। सारा बोली, अच्छा छोड़ो मुझे पिक सेंड करो। आयशा बोली, अच्छा ये लो। इसने फौरन इसे पिक भेजी।
تو سارا نے اسے دعا دی کہ اللہ مبارک کرے اور تمہارا نصیب اچھا کرے. تمہارا ہیرو کے ساتھ کیا ہوگا؟ چل دیکھتے ہیں. صرف لگتا ابھی صرف آیا ہے، بات ہوئی، مطلب تھوڑا بہت ہوا، ابھی آگے تو نہیں تھا. عائشہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ اس نے چاہا تھا اسے اتنی آسانی سے مل گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اپنی خواہشوں کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی تھی. شاید کئی لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑنا تھا. مستقبل کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا حال فی الحال آسودہ تھا. رائٹر نے یہ ہمیں تھوڑا سا دے دیا کہ آگے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہی ہے. 2 دن بعد وہ واپس آ گئی. اس کی احمد سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی تھی، پر پھر بھی وہ بہت خوش و خرم وہاں سے گئی تھی. وہ کینٹین میں اپنی کولیگز کے ساتھ بیٹھی انہیں ہاتھ اٹھا کر انگیجمنٹ رنگ دکھا رہی تھی. سب نے اسے مبارکباد دی تھی. اس کی کولیگ شانزے بولی، لو بھائی آج تو ٹریٹ کھلائے گی عائشہ. عائشہ بولی، کھلاؤں گی مگر یہاں نہیں. فوراً فواد بولا، تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کہاں اپنے پیسے آپ ہم پر خرچ کرنا پسند کریں گی؟ ستارہ بولی، 1 منٹ میں بتاتی ہوں. سب اس کی طرف دیکھ کر بولے، ہاں بتاؤ. ستارہ بولی، ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے فلیٹ کے پاس ایک ریسٹورینٹ کھلا ہے، بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے، ہم وہاں پر چلتے ہیں. عائشہ بولی، ابھی؟ کامل بولا، ابھی چلتے ہیں. عائشہ بولی، ابھی نہیں، مجھے ڈاکٹر المیر نے 2-3 پیشنٹس کا کہا تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات کو چلتے ہیں. سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولے، چلو پھر میں ٹھیک ہے. رات کو طے ہوا. پھر سب اپنے اپنے وارڈز میں چلے گئے. عائشہ کی ڈیوٹی کارڈک وارڈ میں لگی تھی. وہ اپنے وارڈ میں چلی گئی. احسن کو کانوں کان پتہ چلا تھا کہ عائشہ اپنے کولیگز کو ٹریٹ دے رہی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ کس وجہ سے. وہ سب رات کو اکٹھے ہو کر ریسٹورینٹ چلے گئے. واقعی ریسٹورینٹ کافی خوبصورت تھا. سب نے وہاں پر کھانا کھایا. عائشہ کاؤنٹر پر بل دینے گئی تو وہاں پر بھی ایک عجیب ہی قصہ ہوا. احسن بھی کاؤنٹر پہ بل دینے آیا تھا. وہ بولی، تم یہاں پر بھی آ گئے، ہر جگہ کیوں پہنچ جاتے ہو؟ احسن بولا، اگر یہی بات میں تم سے کب پوچھوں تو؟ عائشہ بولی، میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں. احسن بولا، ایگزیکٹلی میری مرضی. عائشہ بولی، میری طرف سے جہنم میں جاؤ میری بلا سے. احسن بولا، تم ادھر کیسے آئی ویسے؟ وہ اپنے بٹوے میں سے پیسے نکالتا ہوا بے دہانی سے بولا تھا. عائشہ بولی، میں اپنے کولیگز کے ساتھ آئی تھی. احسن نے ایک کریڈٹ کارڈ کاؤنٹر پر دیا اور پھر سے بولا، وہ کیوں؟ اور عائشہ چہکتی ہوئی بولی، میری انگیجمنٹ ہوئی ہے نا، تو اس کی ٹریٹ دینے آئی تھی میں. احسن بولا کنگریچولیشنس. عائشہ نے اپنے پرس میں سے کریڈٹ کارڈ نکالا اور بل پے کرنے لگی. احسن نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا. اس کے اندازہ تھا کہ وہ بہت خوش ہے، لہٰذا وہ کچھ نہ بولا. اس نے بس ایک سوال کیا اپنے آپ سے کہ یہ مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو وہی ہوں جو میٹرک سے ہر لڑکی کے دل پر راز کر رہا ہوں. پھر میں اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہوں جو مجھے دیکھنا تو دور سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی. اس نے ایک سرد آہ بھری. اچانک ایک لڑکی ٹیبل سے اٹھ کر احسن کے پاس آئی اور اسے بولی، ابھی تک تم نے بل ہی نہیں دیا، چلو جلدی چلیں. وہ لڑکی احسن کی ایج فیلو ہی لگ رہی تھی. اس نے ایک سلیو لیس قمیض جس کے ساتھ اس نے اپنے شانوں پر شال لپیٹی ہوئی تھی، کیپری جو اس کی پنڈلیوں تک آ رہی تھی، بالوں کو خوبصورتی سے کرل کیے وہ کچھ نہیں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی. عائشہ نے کریڈٹ کارڈ لیتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا. احسن بولا، تم جاؤ میں آتا ہوں. اس کا لہجہ اس لڑکی کے ساتھ اسپاٹ تھا. وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی. عائشہ احسن سے بولی، گرل فرینڈ تمہاری خوبصورت ہے مگر بچ کے رہنا، کافی تیکھی لگ رہی ہے. وہ خود بول کر تھوڑی دیر بعد خود ہی اپنی کہی ہوئی بات پر حیران ہو گئی. شاید دل کے کسی چھپے ہوئے کونے سے بات نکلی تھی. احسن نے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی غصے سے بولا، وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا. عائشہ اس کے رویے پہ سے حیران ہوئی، پھر خود ہی سر جھٹکتی شانے اچکاتے وہاں سے چلی گئی. اگلے دن اس کی احسن سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اس نے سوچا شاید اسے اس کی بات کا برا لگ گیا ہو. پھر خود ہی بولی، لگتا ہے تو لگتا رہے میری بلا سے. اب المیر نے اس کی ڈیوٹی ایمرجنسی میں لگا دی تھی. اس نے احسن سے بات بھی کرنا چاہی مگر اسے ایسا لگتا تھا جیسے احسن اسے
اسے اوائڈ کر رہا تھا۔ اس نے احمد سے 2-1 دفعہ فون پر بات کی تھی، لیکن فون پہ کبھی حال چال سے زیادہ بات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ احمد کا ایک دن اچانک کشمیر جانے کا پلان بنا تو وہ وہاں چلا گیا۔ اسے یاد آیا کہ عائشہ کشمیر میں ہی کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ اس نے عائشہ کو فون کیا تو عائشہ نے سلام کیا۔ وہ بولا وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ بولی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ وہ بولا میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں کشمیر آیا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اگر آپ کہیں تو ہاں ہم ملتے ہیں کہیں اور اس بارے میں بات بھی کر لیں گے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو اس نے مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس دے دیتی ہوں، آپ مجھے یہاں سے پک کر لیجیے۔ احمد اسے لینے ہاسپٹل میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کافی کچھ جاننا چاہتے تھے۔ وہ یونیفارم کی بجائے سادہ کپڑوں میں ہی آیا تھا۔ وہ پارکنگ میں رکنے کی بجائے سیدھا ہاسپٹل میں ہی آ گیا تھا۔ وہ اندر ریسیپشن سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر عائشہ شیخ کدھر ملیں گی۔ وہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ایسن نے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ اس کے پاس نہیں گیا، بس تھوڑی دور کھڑا ہو کر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ایسن نے اسے دیکھ کر کہا پسند اچھی ہے مگر رشتہ نہیں چلنا۔ واقعی وہ رشتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کہاں احمد جیسا سلیقے والا انتہائی نفیس انسان جو اپنے جوتوں پر بھی مٹی نہ پڑنے دے، وہ بھلا عائشہ کو کیسے سہ سکتا تھا؟ ریسیپشنسٹ نے کہا کہ سر ڈاکٹر عائشہ آپ کو دوسرے فلور پر مل جائیں گی، بلکہ وہ دیکھیں وہ آ رہی ہیں۔ احسن بھی احمد کے ساتھ عائشہ کی طرف مڑا۔ 2 مختلف لوگوں نے 2 مختلف زاویوں سے 2 مختلف چیزیں نوٹ کی تھی۔ ایک نے اس کا ہنستا ہوا چہرہ جو اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ کسی کو بھی دل آ جائے اس پہ، اس کا دمکتا چہرہ اس کے ساتھ آتی 2 لڑکیوں سے اسے ممتاز کر رہا تھا، جبکہ دوسرے نے جو چیز نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہنستی ہوئی آ رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ کی نظر اچانک احمد پر پڑی۔ اسے کسی بھی ایسے احساس نے آ کر نہیں گھیرا جس سے اسے لگے کہ وہ اس پہ مر مٹی ہے۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ڈائجسٹ والی لڑکی دل دھڑکنا بھول جاتی ہے، اسی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو صرف اس کا وہم تھا جو وہ بہت جلد دور ہو گیا تھا۔ بہرحال احمد نے عائشہ کو پہچان لیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ وہ اپنے کولیگ سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ احسن بس اسے جاتے نہیں دیکھ سکا تھا اور واپس اسی جگہ آ گیا تھا جہاں وہ تھا، خالی ہاتھ۔ الامیر سے عائشہ نے پہلے اجازت لے لی تھی، وہ بھی پتہ نہیں کتنی منٹوں کے بعد مانا تھا۔ عائشہ اس کے ساتھ باہر آئی۔ احمد اسے گاڑی تک لے آیا، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے ابھی بھی اوور آل نہیں اتارا تھا، سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ریسٹورینٹ پہنچتے تک یہ خاموشی برقرار رہی، بس وہ دونوں جیسے چپ چاپ ایک دوسرے کو جھیل رہے تھے۔ احمد بولا تو آپ کی ہاؤس جاب کتنی دیر تک کمپلیٹ ہو جائے گی؟ عائشہ بولی بس 3 ماہ تک، پھر میں اسپیشلائزیشن کے لیے واپس اسلام آباد چلی جاؤں گی۔ احمد بولا چلیں یہ شوق ابھی پورے کر لیں، کیونکہ شادی کے بعد پھر کبھی بھی آپ جاب نہیں کر سکتی۔ عائشہ اس کی بات پہ یکدم ٹھٹکی تھی، اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا تھا۔ وہ بولی جی؟ وہ بولا ہاں جی، شادی کے بعد بتانے سے بہتر ہے کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ جاب نہیں کر سکتی۔ وہ بولی بٹ میں یہ 5 سال جاب کے لیے ہی تو پڑھی ہوں تاکہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ وہ بولا دیکھیں جی، مدد تو آپ ویسے بھی کر سکتی ہیں، لیکن جاب کی اجازت میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھانے کے بعد آپ رنگ ٹیبل پر واپس رکھ سکتی ہیں۔ وہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ وہ تو ابھی شادی تک نہیں پہنچی تھی، وہ تو صرف منگنی پہ ہی بہت خوش تھی۔ کھانے کے دوران وہ اچانک بولی آپ کی کوئی اور کنڈیشنز ہیں؟ وہ بولا فرسٹ آف آل کھانے کے دوران میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور دوسری بات نہیں، میری اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ وہ بولی اس کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی کھڑوس۔ کھانے کے بعد ڈیزرٹ لایا گیا، ڈیزرٹ بھی خاموشی سے دونوں نے کھایا، اور پھر عائشہ بولی احمد آپ کے ساتھ میری کافی امیدیں وابستہ تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ صرف میری پروٹیکشن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، بٹ جس طرح آپ لوگ صرف پاس آؤٹ ہونے کے لیے 2 سال اس قید نما PMA میں رہتے ہیں، اسی طرح کے ایک جیل میں ہم 5 سال تک اپنے دماغ میں بناتے ہیں، پھر ہم 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں۔ فادر آف کنٹری ہم یہ سب فار اوور کنٹری، فادر کہہ رہی ہوں، فار اوور کنٹری ہم یہ سب ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو ایک آس کے ساتھ ہاسپٹلس میں آتے ہیں۔ ہم یہ سب آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں کرتے جو ایک دن صرف شادی کے لیے، جو ان کے مطابق ایک لائف ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر لڑکے کے گھر آتی ہے اور اپنی چند شرائط بتا کر کہتے ہیں کہ مانتی ہے تو مانو، نہیں تو رستہ ادھر ہے۔
ادھر سے میں نے MBBS آپ کی اس شرط کے لیے نہیں کیا. وہ کچھ دیر کے لیے رکی کہ شاید احمد اپنی کہی ہوئی بات واپس لے لے، مگر نہیں، وہ ابھی بھی مطمئن اور چپ بیٹھا تھا. وہ بولی مجھے میرا جواب مل چکا ہے، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے رنگ اتاری اور ٹیبل پر رکھ دی اور خود انتہا کی عجلت میں اٹھی اور باہر نکل گئی. شاید آنسوؤں کو چھپا رہی تھی. اس نے کتنی ہی امیدیں جوڑ رکھی تھی اس شخص سے، اور وہ سب کچھ ملیا میٹ کر گیا تھا. لیکن شکر ہمارے ہیرو کے رستے سے تو ہٹا ہی. بٹ یہ ریالٹی کافی لوگوں کو نا پسند نہیں ہوتا کہ ان کی وائفس بعد میں جو ہے جاب کریں. یہ ایک اوور آل پاکستان کی میں ویو بات، کچھ لوگ ہی نہیں کہہ رہی، اوور آل پاکستان کہہ رہی ہوں. کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پسند کہ ان کی وائفس جاب کریں. ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. چلا دیتے ہیں. اس نے دل کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ عائشہ میری جان ہی ڈز ناٹ ڈیزرو یو. اچھا ٹھیک ہے. عائشہ میری جان ہی ڈز ناٹ ڈیزرو یو. بس پھر کیا تھا؟ وہ روئی نہیں. وہ وہیں چلی گئی جہاں وہ ہر ہفتے سکون کی تلاش میں جاتی تھی. یہ ایک اور فینش تھا جس کے باہر وہ کھڑی تھی. آرفنیج تھا، اوکے سوری. یہ ایک آرفنیج تھا جس کے باہر وہ کھڑی تھی. اس نے ایک سرد آہ بھری اور اندر چلی گئی. وہ جب تک ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں رہتی جن کی عمر غالباً 6 سے 7 سال کی تک ہوتی، اور کچھ اس سے بھی چھوٹے، وہ بہت خوش رہتی تھی. ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ان کے لیے چاکلیٹس اور کینڈیز لے کر آئی تھی. سب اسے آتا دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکے تھے. آپی عائشہ کی پکار بلند ہو چکی تھی. وہ بچوں کے گالوں پر بوسہ دیتی اور انہیں چاکلیٹس دیتی تو وہ بہت خوش ہو جاتے. رات تک وہ وہیں رہی. پھر جب گھڑی پہ وقت دیکھا تو 7 بجنے والے تھے. وہ اب سب کو اللہ حافظ کہہ کر باہر آ گئی. ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اپنے فلیٹ میں آ گئے. وہ گھر سے آنے والے فون کے لیے بےتاب تھی. وہ فون کو بیڈ پر رکھے مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. اچانک فون بجا. کسی ان نون نمبر سے تھا. اس نے اٹھا لیا. فون اٹھایا تو وہ کافی دیر تک ہیلو کرتی رہی، مگر کسی نے بات ہی نہیں کی اور فون کر دیا. بس پھر سے وہ ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر چکی تھی. دوبارہ فون رنگ ہوا. اس نے دیکھا تو دانیال صاحب کی کال تھی. اس نے فوراً کال اٹھا لی تھی. السلام علیکم بابا جانی. وہ بولے وعلیکم السلام بابا کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ بولی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ بولے میں اس رنگ کا صدمہ تو نہیں لگایا؟ وہ بولے اس رنگ کا صدمہ تو نہیں لگایا اس طرح کی، بلکہ اس سے اچھی لے دوں گا میں آپ کو. وہ بولی بابا میں بالکل پرسکون ہوں. اس کی سوچ اس کے اتوار بالکل بھی مجھ سے میچ نہیں کرتے تھے. وہ بولے بیٹا آپ کی مرضی ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے. وہ بھی اب واقعی سکون میں آ گئی تھی کہ بابا نے اس کا غم نہیں لیا تھا. لیکن اسے کیا پتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. عائشہ سے بات کرنے کے بعد دانیال صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا. صالحہ بیگم اگر بر وقت ان کے پاس نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا. انہیں ہاسپٹل لے کر جایا گیا. انہیں ICU میں رکھا گیا، مگر طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی. بشر نے عائشہ کو کال نہیں کی تھی. اس نے احسن سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ کسی طرح عائشہ کو بغیر بتائے اسلام آباد لے آئے. احسن راضی ہو گیا تھا اور عائشہ کا ایڈریس اس نے اقصیٰ سے مانگا، جو اسی اقصیٰ نے دے دیا. وہ اسے لینے اس کے فلیٹ آیا. وہ شانوں پہ چادر ڈالے باہر پارک کی طرف جا رہی تھی. اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا تو اس نے یہی بہتر سمجھا تھا. وہ ابھی باہر آئی تھی کہ اسے احسن مل گیا. احسن نے اس سے کہا کہ وہ فوراً اس کے ساتھ اسلام آباد جائے، مگر پہلے وہ نہ مانی. پھر احسن نے کہا شرافت کے ساتھ چلو، نہیں تو میں دوسرے طریقے سے بھی لے کر جا سکتا ہوں. عائشہ پھر نہ مانی تو اس نے عائشہ کا بازو پکڑا اور کار کا دروازہ کھول کر اس کو اندر اس سے دھکا دے دیا. اور 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے. سارا راستہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ بلایا. احسن سیدھا اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا. وہ بولی ادھر کیا کرنے آئے ہیں ہم؟ وہ بولا بس چلو. وہ چپ چاپ گاڑی سے اتری. اس کے دل کو اچانک کچھ ہوا. کہیں کسی کو کچھ ہوا تو نہیں. احسن کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچی. احسن بولا پلیز دانیال شیخ کس روم میں ہے بتا دیں. وہ بولی سر وہ ICU میں ہے. احسن بولا تھینکس. وہ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا عائشہ اس کی ہر طرف دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں نم مگر ہونٹ بند، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی. اچانک پیچھے سے سارا کی آواز آئی. سارا اس کی ماما اور خان صاحب بھی دانیال صاحب کا سن کر آدھی رات کو وہاں پہنچے تھے. سارا کی آواز پر بھی عائشہ نہ مڑی. سارا اس کے قریب آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا دیا. سارا بولی عائشہ انکل کو کچھ نہیں ہوگا، تم یقین رکھو. عائشہ اسے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شاید دنیا ختم ہو گئی ہے. اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس جیسے سب خاموش ہوتے ہیں. ایک
सनन की आवाज़ आ रही थी। इसे लग रहा था इसका दिमाग काम करना छोड़ देगा। एहसन बोला, सारा तुम आयशा को लेकर आईसीयू में जाओ। नूर बेगम और सारा इसे ज़रा सा सहारा देती हुई इसे धकेल कर लेकर जा रही थी। इसकी आंखों में से मुसलसल आंसू रवा थे, मगर वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। आईसीयू के बाहर सालहा बेगम ने इसे देखा। माँ के कलेजे जैसे फट गया था। वो भागती हुई आयशा के पास आई और इसे सीने से लगा लिया। आयशा माँ के सीने से लगकर बोली, मामा बाबा किधर हैं? सालहा बेगम बोली, मेरी बच्ची अभी वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो अभी उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। वो जानती थी कि वो आयशा से किस कदर मोहब्बत करते हैं और आयशा तो अपने बाबा के लिए जान तक वारने को तैयार थी। आयशा अचानक पीछे हटी और बोली, मामा आपको पता है बाबा की ये हालत की जिम्मेदार कौन है? बेख्तियार इसके मुंह से निकला, मामा मैं हूँ, बाबा की कसूरवार मैं हूँ। अगर मैं अहमद को ना कहती तो शायद आज हालात कुछ और होते। मुमना हॉस्पिटल नहीं आई थी इसकी प्रेगनेंसी की वजह से। बुशरा बेगम भी अकेली ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी क्योंकि वकार ऑन ड्यूटी था। दानियाल साहब के तीनों बहनें भी आ चुकी थी। वो सब अब नमाजें पढ़ रही थी और दानियाल साहब के लिए दुआएं मांग रही थी, सिवाय आयशा के। वो अभी भी आईसीयू के बाहर बैठी थी, अपने गिर्द चादर लपेटे, दोनों टांगों को साथ जोड़े और दोनों कोहनियों को अपने रानों पर रखे। वो ज़मीन पर एक नुक्ते पर मुसलसल देखे जा रही थी और अपनी एक पाँव को मुसलसल दबाए जा रही थी, जैसे कि बटन को मुसलसल ऊपर नीचे कर रही हो। अरहम जो मुसलसल इसे ही देख रहा था, इसके पास आया और साथ ही बैठ गया। आयशा ने अरहम की तरफ भी नहीं देखा था, वो अभी भी किसी सोच में डूबी हुई थी। अरहम बोला, आयशा। आयशा को शायद सुन ही नहीं रहा था। फिर अरहम बोला, आयशी। आयशा अचानक कदरे बौखलाहट के साथ बोली, जी भाई क्या हुआ? अब बाबा ठीक हैं? वो बोला, हाँ बाबा ठीक हैं, इन्हें रूम में शिफ्ट करने लगे हैं। वो फौरन बोली, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बशर भी अब अरहम के पास आकर दूसरी साइड पर बैठ गया था। वो तीनों बहन भाई बचपन की तरह इकट्ठे बैठे थे, अरहम दरमियान में और दाईं बाईं बशर और आयशा सर इसके दोनों कंधों पर डाले बैठे थे। अरहम बोला, आशी भाई की जान बताओ क्या हुआ था? तुमने क्या बात की थी बाबा से? आयशा ने सर आ भरी और बोली, भाई आप मुझे अहमद मिला था, हमने इकट्ठे खाना खाया, फिर उसने शादी के लिए कुछ कंडीशंस रखी। वो चाहता था कि मैं शादी के बाद जॉब ना करूं। वो एकदम रुकी। बशर और अरहम दोनों ने बेयकीनी से इसे देखा। आयशा फिर बोली, भाई मैंने अहमद को इसकी रिंग वापस कर दी। इसने चुपचाप वो रिंग वापस ले ली। मैं जब घर आई तो बाबा ने मुझे कॉल की। बाबा ने मुझसे पूछा कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, तो मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा कि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होगा। काश कि मैं अहमद की मान लेती, आज मुझे बाबा को ये दुख तो ना देखना पड़ता। ये तो हीरोइन, तुम्हारी गलती तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, लेकिन चलो। अरहम बोला, आशिम तुमने एक सही फैसला किया है, वो तुम्हारे लायक नहीं था। और रही बात बाबा की, तो बाबा को हम समझा लेंगे, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बशर बोला, भाई आ जाएं, बाबा से मिलने चले, इन्हें होश आ गया होगा। वो तीनों अपनी जगह से उठे। दानियाल साहब को होश आ चुका था। पहले बशर दाखिल हुआ, फिर अरहम और फिर आयशा। वो तीनों दानियाल साहब के पास बैठ गए। आयशा इनकी दाएं साइड पर, बशर बाईं और अरहम इनकी टांगों के पास खड़ा था। वो तीनों दानियाल साहब से मुंह फेर कर खड़े थे। दानियाल साहब बोले, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आयशा बोली, बाबा हम तीनों आपसे नाराज़ हैं। वो बोले, अरे भाई आपकी नाराज़गी हमें मार देगी। अरहम बोला, बाबा जानी खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें। बशर बोला, नहीं बाबा हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, बस आपकी फ़िक्र करते हैं। आयशा बोली, बाबा जानी। बशर बोला, नहीं बाबा जानी हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, बस आपकी फ़िक्र करते हैं। आयशा बोली, बाबा जानी आपने मेरी वजह से स्ट्रेस क्यों ली? हम सब आपके लिए काफ़ी नहीं हैं क्या? वो बोले, मेरे बच्चों मैं भी तो अब उम्र को पहुंच गया हूँ, मेरे लिए भी तो अब ये सब मुश्किल होता है। आयशा मुंह फुलाकर बोली, बाबा जानी कोई बूढ़े नहीं हुए आप। सब लोग हंस दिए। वहीं से दानियाल साहब की बहनें और सालिहा बेगम रूम में आई। सब खवातीन को घर भेज दिया गया था क्योंकि वो सब रात से ही इधर थे। अरहम भी घर आ गया था। कुछ देर के लिए बशर और आयशा बजिद वहीं बैठे रहे। एहसन भी दानियाल साहब की होश में आने तक वहीं रहा, फिर वो भी अपने घर आ गया। इसने सोचा कि कल फिर चला जाऊंगा। दानियाल साहब नींद और गोलियों के जेर असर सो गए थे। बशर भी वहीं पे पास पड़े सोफे पर सो गया था। आयशा इस वक्त कैंटीन में ग्रीन टी लेने गई थी। वो वापस आई तो इसने बशर को सोते हुए देखा। आयशा ने नर्स से एक कंफर्टर मंगवाया और अपने भाई पर दे दिया और ख़ुद दानियाल साहब के पहलू में सो गई। सुबह जब वो उठी तो इसने अपना सर दानियाल साहब के कंधे पर रखा हुआ था और एक हाथ दानियाल साहब के सीने पर। दानियाल साहब बोले, उठ गया मेरा बेटा? आयशा बोली, जी बाबा। अब कैसा फील कर रहे हैं? वो आंखें बंद किए बोली, बशर कैंटीन तक गया था। वो बोले, अपनी बेटी के साथ सोकर तो
मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अचानक दरवाज़ा खुला और एहसन अंदर आया। इसने आयशा को दानियाल साहब के साथ लेटे देखा तो एक पल के लिए इसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। फिर अपने आप को कंपोज करता हुआ, एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर निकलने लगा तो दानियाल साहब बोले, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। इतनी देर में बशर भी आ गया था। बशर बोला, थैंक यू यार एहसन, तूने इतनी रात गई मेरी मदद की, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसन बोला, अब ये कहकर मुझे छोटा तो ना कर। बशर फिर आयशा से मुखातिब हुआ जो अभी भी दानियाल साहब के पहलू में आंखें बंद किए लेटी हुई थी। बशर बोला, मैडम सुबह हो गई है, उठ जाओ। आयशा बोली, भाई आप क्यों जेलस हो रहे हैं? बशर बोला, जेलस होने के लिए बस तुम ही तो रह गई हो, सड़ी हुई भिंडी। अब आयशा ने आंखें खोली और वो फुल लड़ाई के मूड में आ गई। वो बोली, जैसी भी हूँ सड़े हुए बैंगन से तो बेहतर ही हूँ ना, है ना बाबा? एहसन और दानियाल साहब इन दोनों के तरफ देखकर महसूस हो रहे थे। अचानक रूम में अरहम दाखिल हुआ और बोला, अच्छा चलो बस कभी देख भी लिया करो तुम दोनों के किधर हो, नाश्ता आ गया है। और बाबा आप ठीक हैं? दानियाल साहब बोले, घर ले जाओ फिर ठीक हो जाऊंगा। आयशा जो अब उठकर बशर के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी बोली, मैं अभी डॉक्टर से पूछती हूँ, यकीनन वो आज या कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सब अब मुंतशिर हो रहे थे। सालिहा बेगम भी अरहम के साथ ही आ गई थी। वो अब दानियाल साहब के पास बैठी इन पर कुछ पढ़कर फूंक मार रही थी। दानियाल साहब ने इनके साथ बैठकर नाश्ता किया। एहसन खैरियत पूछकर वापस जा रहा था कि वहीं हुआ जो हमेशा होता है। आयशा किसी से लड़ते हुए आ रही थी और ख़ुद से ही हम कलामी कर रही थी। वो बोली, समझता क्या है ख़ुद को? इस जुनेद और जवेरिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी कि अचानक पैर फिसला और वो गिरने लगी कि अचानक दो मजबूत हाथों ने इसे पकड़ लिया। आयशा ने इस वजूद की आंखों में देखा तो कुछ समझ न आया तो नज़रें झुका ली। कुछ ऐसा ज़रूर था जिस पर वो गौर नहीं करना चाहती थी। सिर्फ एक लम्हा जितना वक्त लगा आयशा को संभलने में और इसने खुद को इन बाजों से छुड़ाया और सीधी खड़ी हो गई। वो बोली, मसला क्या है? हर जगह क्यों नमूदार हो जाते हैं? वो वजूद यानी एहसन बोला, जिस दिन तुम्हें ठीक से चलना आ गया तो इंशाअल्लाह मैं नमूदार नहीं हुआ करूँगा। वो बोली, तुम ना जहन्नुम में जाओ, मुझे तुम चलना सिखाओगे? वो बोला, बिल्कुल नहीं। वो इत्मीनान से बोला था कि आयशा कलस्ती रहेगी। वो बोली, तुम मुझे क्यों लेकर आए? मुझे क्या ड्राइव करना नहीं आता? वो बोला, बशर ने इसलिए मुझे कहा था क्योंकि तुम दानियाल साहब का सुनकर खुद का कहीं एक्सीडेंट ना करवा लेती। इसने इस कदर संजीदा लहजे में कहा कि आयशा ने इसकी तरफ देखा तो अपने अल्फाज पर शर्मिंदा सी हो गई। वो बोला, अच्छा मैं वापस जा रहा हूँ कश्मीर, जल्दी आ जाना। इस दफ़ा वो बोली, मैं जब मर्जी आऊँ, तुम्हें क्या मसला है? इसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहा। एहसन बोला, यार तुम कभी अच्छे मूड में बात नहीं कर सकती। वो बोली, ये भी मेरी मर्जी है, मैं किसी की खातिर अपने आप को बदल नहीं सकती, समझे? और हटो, मुझे बाबा के पास जाना है। वो बोला, तो जाओ, मुझसे क्यों उलझ रही हो? एहसन वहीं से कश्मीर के लिए निकल गया और आयशा सबके साथ शेख विला आ गई। चंद दिन वो भी दानियाल साहब के साथ रही और फिर वो वापस ड्यूटी पर आ गई। 4 माह बाद, सर क्या मैं चंद दिन की लीव पे जा सकती हूँ? आयशा बोली। अलमीर बोला, वो क्यों, क्या मैं जा सकता हूँ? वो बोली, सर एक्चुअली मेरे भाई का निकाह है। अलमीर बोला, तो आप हमें नहीं इनवाइट करेंगी? वो बोली, सर सॉरी बट फैमिली फंक्शन है और छोटा सा ही फंक्शन है। अलमीर बोला, चलें, मैं फिर आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा। और बताइए कितने दिनों के लिए जा रही हैं? वो बोली, सर सिर्फ 1 वीक। वो बोले, चलें ठीक है। आज अलमीर बहुत अच्छे मूड में था, शायद इसीलिए इसने आयशा को लीव दे दी थी, वरना अब तो अलमीर आयशा का नाम सुनकर ही खोल जाया करता था। आयशा खुशी से उछलती हुई अलमीर के कैबिन से बाहर आ गई। इसमें इन 4 माह कुछ ख़ास चैलेंजेस नहीं आए थे। बस इसने अपने काले बालों को बॉटम से लाल और नीले करवा लिया था जो इसे बहुत सूट करते थे। लाल और नीले, मुझे मतलब नहीं पसंद, मतलब हेयर कलर मुझे ब्लैक ही पसंद है। या अगर बहुत ही कोई प्यारा इसका वो नेचुरली, कुछ लोग का था नेचुरली ब्राउन कलर, सही लाइट ब्राउन, वो लोगों को बहुत प्यारा लगता है कुछ पे। अरहम के यहाँ बेटा हुआ था। क्योंकि शेख फैमिली का नया मेंबर आया था तो दानियाल साहब ने पोते की खुशी में दोस्तों की दावत शुरू की थी। आज अमीर साहब की फैमिली शेख विला आई हुई थी। दावत में एक रात पहले बशर को दानियाल साहब ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बशर तुमसे एक मशवरा करना है। बशर बोला, जी बाबा बोले। दानियाल साहब बोले, अमीर साहब ने सारा के रिश्ते के मुतालिक मुझसे पूछा है। मेरे ख्याल में खालिद सारा के लिए बेस्ट है। पहली बात ये, बशर सर से लेकर पाँव तक निहाल हो गया था, मगर आखिरी बात इसका कलेजा चीर गई थी। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे।
बस बोला बाबा जो आपको बेहतर लगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ये अब इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। इस वाक़े के अगले दिन दावत थी, तो जब दानियाल साहब ने सारा और बशर के सामने अमीर साहब से रिश्ता मांगा तो सारा फ़ौरन उठकर बाहर लॉन में आ गई थी और बशर का दानियाल साहब की बात सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया था। इसने दानियाल साहब की तरफ देखा तो बोले, खुद ही कहा था कि जो मुझे बेहतर लगे वो कर लूँ। तो बशर खिलखिलाकर हंस दिया और यूं तय पाया 2 लव बर्ड्स का रिश्ता। अब बस निकाह के इंतज़ाम किया जा रहा था और आयशा का इंतज़ार। वो निकाह से 3 दिन पहले आ गई थी। वो घर पहुंची तो सालिहा बेगम ने इसे फ़ौरन सारा के साथ शॉपिंग पे भेज दिया, क्योंकि सिर्फ आयशा बीबी की ही शॉपिंग नहीं हो सकी थी, वो भी इसके लेट आने की वजह से। आयशा सारा के साथ शॉपिंग करने आ तो गई थी, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। आयशा, एक तो तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, बहुत तंग हूँ मैं तुम्हारे इस आदत से। आयशा बोली, लड़की ज़रा संभल के बात कर, तुम्हारी होने वाली नंद हूँ मैं। अगर इन टिपिकल नंदों वाले रवैये पे आ गई ना तो तुम्हारी चीखें निकल जानी हैं, समझी। सारा बोली, इतने नखरे ना करो, मेरे जैसी भाभी नसीब वालों को मिलती है, एंड यू आर वन ऑफ देम। वो कंधे उचका कर बोली तो आयशा ने बेइख्तियार हंस दी थी। आयशा बोली, अच्छा छोड़ो, निकाह से 2 दिन बाद भाई की बर्थडे है, मुझे इनके लिए गिफ्ट लेना है, चलो चलें वो लेने ये वापसी पे ख़रीद लेंगे। सारा बोली, एक तो तुम भी ना, मुझे लग रहा है मेरे निकाह पे भी तुम जीन्स डालकर आ जाओगी। आयशा बोली, तुम्हारे निकाह को छोड़ो, अगर मेरा दिल किया ना तो अपने निकाह पे भी मैं जीन्स चढ़ाकर आ जाऊंगी। वो दोनों एक मेंस वेयर पे में दाखिल हुए। आयशा की नज़र जाते ही टेबल पे सजाई एक घड़ी पर पड़ी। शायद नई मॉडल की आई थी, जो इसे इतना सजा कर रखा था, इसका तो देखते ही दिल आ गया था। वो सारा को बोली, लो डिसाइडेड हो गया कि क्या देना है। आयशा इस वॉच की तरफ बढ़ी और इसे उठाकर काउंटर पर ले आई। वो जब काउंटर पर गई तो इसने सेल्स बॉय को कहा कि इसे पैक कर दे प्लीज़। वो बोला, सॉरी मैम, इट्स ऑलरेडी सोल्ड, आप चाहें तो कोई और ले लें। वो बोली, क्या मतलब सोल्ड है? आपने सोल्ड आइटम्स में रखना था ना, इधर क्यों रखा? सेल्समैन बोला, सॉरी मैम, बट समझने की कोशिश करें, हम कमिटमेंट कर चुके हैं। वो बोली, अच्छा बताओ किसने ली है? सेल्समैन बोला, वो जो सर कोने में खड़े हैं ना। वो बोली, अच्छा। ये कहकर वो इस लड़के की तरफ चल दी। सारा किसी को मैसेज कर रही थी, इसलिए इसने आयशा को जाते ही नहीं देखा। आयशा इस लड़के की तरफ बढ़ी। वो लड़का यकीनन हमारा हीरो ही होगा शायद। वो लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आयशा बोली, सुने भाई। वो मुड़ा तो आयशा के होश उड़ गए। वो बोली, अदनान? अच्छा नहीं, मुझे लगा शायद वो वाला होगा, हमारा हीरो होगा, बट हमारा हीरो नहीं है। उसने लिटरली चीख ही मार दी थी। वो बोला, आयशा तुम यहाँ? वो बोली, यार व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सारा इसके पीछे आई तो इसे किसी लड़के से बात करते हुए हैरानी हुई थी। सारा बोली, आयशा? आयशा बोली, सॉरी सारा, ये अदनान है, मेरे मामू का बेटा है। वो बोला, हेलो। सारा बोली, ओह नाइस टू मीट यू। अदनान के दिमाग की घंटी बजी थी। आयशा बोली, वो नया मॉडल वॉच का तुम ले रहे हो? वो बोला, नहीं तो। देखा, वो कहीं और ही है, वो हमारा हीरो ही है शायद। आयशा बोली, पर सेल्स बॉय ने कहा था कि तुमने ली है। वो बोला, नहीं, इसे गलत लगा होगा। सारा बोली, दोबारा पूछ लेते हैं। अदनान बोला, अच्छा तो गर्ल्स मैं चलता हूँ, मुझे 1-2 ज़रूरी काम है। आयशा बोली, बशर भाई के निकाह में आओगे? अदनान बोला, हाँ ना, अंकल ने खुद कहा है, मुझे आना तो पड़ेगा, अल्लाह हाफिज़। अदनान इतना ही कहकर चला गया। आयशा और सारा वापस सेल्स बॉय के पास आई। आयशा बोली, सच सच बताओ किसने ली है वो वॉच? इसका लहजा वार्निंग वाला था। लड़का बोला, मैम वो आदमी जो वो कोने में खड़ा है, इन्होंने ख़रीदी है, वो डार्क पर्पल शर्ट वाला। आयशा ने इसकी तरफ देखा तो वहाँ एक लड़का कुछ शर्ट्स टटोल रहा था। आयशा बोली, पहले तो तुमने कहा था कि। सारा बोली, यार आंटी कह रही हैं, जल्दी करो, बशर आ रहा है, बस अब लो जो लेना है, फिर वो तुम्हारी शॉपिंग भी करनी है। आयशा बोली, सबर लड़की, तू तो हाइपर ही हो जाती है, चल इस लड़के को कहते हैं, क्या पता दे ही दे। आयशा इस लड़के तक गई। इस दफ़ा फिर वो बोली, सुने। इस कदर मीठा लहजा के जो सुन रहा था, इसने हैरत के मारे फ़ौरन ही रुख आयशा और सारा की तरफ मोड़ लिया। अभी वो भाई कहने ही लगी थी कि भाई की जगह मुंह पे से निकला, तुम? सारा बोली, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। एहसन बोला, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा को कहीं दौरा तो नहीं पड़ा भाभी? आयशा पहले तो इससे लड़ने लगी थी, फिर मतलब याद आया तो वो बोली, अच्छा सॉरी ना, जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी मैंने तुमसे आज तक बदतमीजी की है उसके लिए सॉरी। एहसन से ज़्यादा हैरान सारा से ज़्यादा एहसन हैरान। आयशा का ये रवैया सारा पहली मर्तबा देख रही थी। एहसन बोला, कोई काम है क्या मुझसे?
अपने खुले हुए मुंह को कंपोज करते हुए वो बोला। आयशा बोली, देखो ना, अब तुम इतने हैंडसम हो कि तुम पर तो कुछ भी सूट कर जाएगा, तो प्लीज़ वो जो रेस्ट वॉश तुमने ख़रीदी है ना, वो तुम मुझे दे दो प्लीज़। वो आंखें पटपटाती हुई बोली। एक तो ऐसे पहले इसके इस कदर नरम लहजे पे हैरान था, दूसरा इसके इस कदर क्यूट पोज पे तो वो गिरने ही वाला था। सारा हैरान और परेशान, कभी आयशा को देखती तो कभी एहसन को। एहसन बोला, अगर मैं कहूँ नहीं तो? आयशा बोली, सारी ज़िंदगी बढ़िया हिसाब किताब तो चलते रहेंगे। एहसन खुद से किसी बात पे मुस्कुराया कर बोला, वो तो है। फिर इंतहाई संजीदगी लहजे में बोला, नो, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। आयशा बोली, देख लो ना, दे दो ना प्लीज़। एहसन बोला, सॉरी पर नो सॉरी। आयशा इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए बोली, प्लीज़ इतना भी नहीं कर सकते तुम। वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर थोड़ा सा आयशा की तरफ झुक कर, क्योंकि आयशा का कद एहसन से ज़रा छोटा ही था, बोला, नो। अब आयशा का पारा हाई हुआ और वो बोली, जहन्नुम में लेकर जाओ इस फौज को। इतनी देर से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, ये नहीं हुआ कि दे दूँ? नहीं, तुम्हें तो बस जिद करनी है ना? अब सारा इन दोनों की तरफ देखकर हंस रही थी। एहसन बोला, मुझे पता था तुम कभी मतलब के बगैर अच्छे तरीके से बात कर ही नहीं सकती। आयशा बोली, तुम ना, देख लूँगी मैं तुम्हें। सारा बोली, लो, बशर का मैसेज आ गया है, वो पार्किंग में है, अभी आ जाता है। इसने मोबाइल की स्क्रीन पे उंगलियां चलाकर उन्हें बताया। एहसन बोला, यह तो बहुत अच्छा हो गया। बशर को उसकी बहन के कारनामे भी सुना देते हैं। आयशा बोली, क्या कारनामे? इतनी देर सब तुम से अच्छे से बात कर रही थी, मुंह ही दुखने लग पड़ा मेरा। सारा बोली, यार आयशा, सीन क्रिएट मत करो और चलो, अभी तुम्हारा जोड़ा भी लेना है। आयशा एहसन को उंगली दिखाकर इसे शॉप से बाहर निकल गई, या कह ले कि सारा इसे धकेलती हुई ले गई। एहसन बस इसकी तरफ देखकर हंसता ही रह गया। अब बशर भी सारा और आयशा को मिल गया था और वो तीनों आयशा के लिए सूट खरीद कर घर आ गए थे। गाड़ी में बैठकर आयशा बोली, भाई, आपको पता है आज हमें कौन मिला मॉल में? सारा के कान खड़े हो गए कि अब आयशा दोबारा ऐसा नामा खोलने लगी है, लेकिन हकीकत बरअक्स वाकई हुई। बशर बोला, कौन? आयशा बोली, भाई, अदनान मिला है हमें। वो बता रहा था कि इसे निकाह पर बाबा ने इनवाइट किया है। बशर बोला, हो सकता है। निकाह वाले दिन सारी शेख फैमिली उमैर ख़ान के घर पहुंची। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस शेख फैमिली और बशर के चंद दोस्त। निकाह शुरू होने से पहले ही आयशा सारा के घर आ गई थी। बशर ने इसे कहा, मुझे नहीं समझ आई कि तुम मेरी बहन हो या सारा की। आयशा बोली, ज़्यादा जेलस ना हो, आप ही की बहन हो। आयशा तैयार होकर ही सारा के घर आई थी। सारा अपने रूम में बैठी थी, ब्यूटिशियन इसके बाल कर्ल कर रही थी जब आयशा आई। आयशा बोली, यार सारा, पिछलियाँ गिरा रही हो, मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें। हाय, मैं सदके जाऊँ। सारा इसे देखकर फ़ौरन अपनी जगह से उठी और इसकी तरफ आ गई। इसे अपने गले से लगाया, इसे तकरीबन रो ही दी। आयशा बोली, मेरी जान, क्या हुआ है? तुम रो रही हो, क्या हो गया है? आर नॉट यू हैप्पी? सारा इससे अलग होकर बोली, तुम्हारे निकाह वाले दिन पूछूंगी। वो बोली, पूछ लेना मेरी जान, फिलहाल तो अपना मेकअप ना ख़राब कर लेना। सारा पीच कलर के घेरेदार फ्रॉक में मलबूस थी। फ्रॉक के साथ बिल्कुल सिंपल जामवार का ट्राउज़र था, रेड कलर का। इसके बाल अभी खुले थे और दुपट्टा एक सोफे पर पड़ा हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी हैवी था और अभी इसे सेट करना था, और इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि हद है। आयशा ने इसके साथ एक सेल्फी खींची और सारा के चेहरे पर स्टिकर लगाकर वो पिक बशर को सेंड कर दी। आयशा बोली, भाई देख लेना, आपको तो नहीं देखने दूंगी, आपकी फ्यूचर वाइफ। बशर ने इसे बस ये इमोजी सेंड की थी। आयशा और सारा दोनों ही इसके रिएक्शन पे हंस रही थी। आयशा ने खुद जामनी कलर की अम्ब्रेला फ्रॉक और साथ में चूड़ीदार पजामा पहना था। दुपट्टे को इसने गले में टांका हुआ था। हल्का से मेकअप और इस पे खुले बाल, जिन पर दरमियान से मांग निकालकर रोल बनाए हुए थे, और अपने तरोताज़ा सफ़ेद रंग के साथ सबसे जुदा लग रही थी। और अब आयशा ने दोबारा सारा को स्टॉल पे बिठा दिया था और ब्यूटिशियन इसके घने बालों का बन बना रही थी।
कुछ लिटें जूड़े से बाहर आ रही थी जिन्हें इसने लाइट कर्ल्स दिए थे। बिला शुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। थोड़ी देर में सारी शेख फैमिली खान साहब के घर पहुंच गई। मोमना और सालहा बेगम नूर बेगम के साथ सारा के रूम में आ गई थी। सालहा बेगम ने सारा को प्यार दिया और इसका सदका उतारकर एक मुलाजमा को दिया। मोमना ने अपने बेटे आलियान को आयशा की गोद में दे दिया और बाकी सब ने के साथ वो बात कर रही थी और आयशा आलियान के साथ बैठी खेल रही थी। इसकी कमज़ोरी थी बच्चे। सारा कहा करती थी जब इसके होंगे ना तब ये इनसे दूर भागा करेगी। निकाह शुरू हुआ। पहले मौलवी साहब को सारा के पास बुलाया गया। मौलवी साहब के साथ खान साहब भी रूम में आए थे। सारा बिनते उमैर खान, आपका निकाह बशर वल्द दानियाल शेख से बगौज सिक्का राजुल वक्त 1 करोड़ रुपए किया जाता है, क्या आपको कबूल है? सारा के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जो इसके पास बैठी आयशा ने बहुत अच्छे से महसूस किया था। वो बोल ही नहीं पा रही थी। आयशा ने इसके हाथ थाम लिया। सारा बोली कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा यही सवाल किया और तो सारा बोली कबूल है और तीसरी दफ़ा भी सदाएं आई कबूल है। मौलवी साहब नीचे आ गए। आयशा ने सारा को गले लगा लिया और बोली लो अब तुम ऑफिशियली मेरी भाभी बन गई हो। सब इसकी बात पर हंस दिए। फिर बशर से निकाह का सवाल किया गया तो इसने फ़ौरन ही कबूल है कह दिया। निकाह के बाद दुआ मांगी गई। मेहमानों के लिए सारा के घर के लॉन में इंतज़ाम किए गए थे। दुल्हन को निकाह के बाद लॉन में लाया गया। आयशा सारा को लॉन तक लेकर आ रही थी। स्टेज पर वकार, बशर और एहसन खड़े थे। एहसन को देखकर आयशा का हलक तक कड़वा हो गया था। वो सारा के कान में बोली आज तो देखी मुझसे एक अद कत्ल ना हो जाए। और सारा जो बशर को देखते हुए आ रही थी इसी में गुम थी। इसने आयशा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बशर ने ऑफ वाइट शलवार कमीज पर गोल्डन कलर की वॉस्किट पहनी हुई थी। हल्की दाढ़ी बहुत ही खूबसूरती से तराशी हुई और बालों को जेल से सेट किए हुए था। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारा स्टेज तक आई। बशर ने इसे हाथ देकर ऊपर चढ़ाया और वो दोनों स्टेज पर बैठ गई। आयशा स्टेज से उतर गई क्योंकि इसे एहसन का स्टेज के पीछे खड़ा होना बहुत बुरा लग रहा था। वो अरहम और मोमना के पास जाकर खड़ी हो गई। अदनान अरहम के पास आ खड़ा हुआ था। वो बोला अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अपने गरीब रिश्तेदार को तो आप भूल ही जाते हैं। मोमना बोली अदनान वैसे बहुत बुरी बात है, तुम हमारी शादी पे आए ही नहीं। मुमानी जान बता रही थी कि तुम जानबूझकर नहीं आए। अदनान बोला ऐसी बात नहीं है तो फिर आपको तो पता है ना कितना टफ होता है बिजनेस संभालना। अदनान आयशा के मामू का इकलौता बेटा था। आयशा के मामू के इंतकाल के बाद इनका राब्ता काफ़ी कम हो गया था। अदनान की अम्मी बशरी बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन सालहा बेगम इनसे अच्छे से पेश आती थी। अदनान एक किस्म का बिगड़ा हुआ रईस था क्योंकि बाप सर पर नहीं था और माँ ने हर एक ख्वाहिश पूरी की थी तो थोड़ा सा बिगड़ा गया था। आयशा बोली हाँ हाँ कितना टफ होता है ये तो कोई हमारे कज़न से ही पूछे, है ना भाई? अरहम भाई बिल्कुल। आप एक काम करें अदनान से थोड़ा सीखें। ये जो फैमिली फंक्शंस होते हैं ना ये अटेंड नहीं करते हुए होते, वरना कभी कभी कोई पीछे भी पड़ जाता है। मोमना को ही आयशा की बात समझ आई थी तो वो हंस दी और अदनान और अरहम इन दोनों का मुंह देखते रह गए। आयशा और अदनान दोनों इकट्ठे खड़े थे। वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे जो कि एहसन साहब को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं बोला। वो वकार मुसलसल एहसन को ही नोट कर रहा था। वकार इसके सामने आया और बोला दाल में कुछ काला क्यों लग रहा है मुझे? एहसन बोला मतलब? वकार बोला मतलब ये कि डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट ले लूँ, कहो तो ले लूँ। एहसन बोला यार कोई खुदा का खौफ कर, बशर ने जिंदा मार देना है और वैसे भी मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं ही नहीं। वकार बोला मतलब ये कि दाल नहीं काले चने भुने जा रहे हैं। और ये अदनान कहाँ से आ गया है? अच्छा रुक मैं ऐसे स्टेज पे लेकर आता हूँ। वकार ये कहकर उतर गया और एहसन फिर आयशा को दूर से ही देखने लगा। वकार इन चारों के पास आया और बोला मोमी आपी आ जाए ना, पिक्स खिंचवाते हैं। मोमना बोली अच्छा चलो भाई, मेरे तरसे हुए भाई के मान लेते हैं। और हम बोला चलें फिर, साले साहब कह रहे हैं तो चलते हैं। वो दोनों स्टेज पे जाकर सारा और बशर के साथ बैठ गए। आलियान को आयशा ने पकड़ लिया। आयशा को आलियान से बहुत ज़्यादा उनसियत थी। बस जब से आई थी इसे उठा कर रखा था। वकार बोला कज़न्स तुम लोग नहीं आ रहे? आयशा बोली नहीं भाई मैं तो नहीं जा रही। अदनान बोला ओके एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से अपनी माँ की तरफ चला गया। वकार बोला तुम्हारे भाई का निकाह है और तुम मुंह फुलाकर इधर खड़ी हो। आयशा बोली भाई का ही नहीं निकाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी निकाह है, मगर मैं क्या करूं, वो जो कैप्टन है ना वो मुझे बहुत जहर लगता है। तब से स्टेज पर चढ़ा हुआ है,
चमगादड़ को उतारो वहाँ से। वकार बोला, बुरी बात है, मेरी बहन ऐसे नहीं कहते, मेहमान है वो हमारा। आयशा बोली, मेहमान है तो सर पर तो ना चढ़े। वो बोला, अच्छा छोड़ो ना, ग्रुप फोटो लेते हैं, चलो चलें। और इसका बाजू खींच कर ले आया। इसने आयशा का बाजू तभी छोड़ा जब इसने आयशा को एहसन के करीब लाकर ना खड़ा कर दिया। वो तीनों सोफे के पीछे खड़े थे। सारा मुंह मोड़कर बोली, ओए तू कहाँ गायब है तब की? वो बोली, सॉरी माय डियर भाभी। इसने बशर की तवज्जो हासिल करने के लिए भाभी को इतना लंबा किया तो बशर बोला, यार अभी तो ना तंग करो, अभी तो मेरी बारी है। सारा बोली, शेख साहब अभी रुखसती नहीं हो रही। वो तीनों हंस पड़े। वकार ने आयशा को सीधा किया। वो आलियान को प्यार कर रही थी। वकार ने कहा, लाओ मेरा भांजा मुझे पकड़ाओ। आयशा बोली, भाई फूफो का ज़्यादा हक होता है। वकार बोला, अच्छा जी, फुफे कटनी होती है। एहसन इस बात पर अपना कहका न रोक पाया सका और हंस दिया। आयशा ने पहले इंतहा गुस्से से वकार को देखा, फिर एहसन को बोली, कैप्टन तुम मेरे ही हॉस्टल में होते हो ना, एक दफ़ा बीमार हो तुम, ऐसी कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिलाऊंगी ना, तुम्हारी नानी ने याद करवा दी तो मेरा नाम भी। अभी वो कहने ही लगी थी कि वकार और एहसन अगट्ठे बोले, आयशा शेख नहीं। आयशा बोली, तुम दोनों ना देख लूंगी, ये गवर्नमेंट भी बिक गई है। इसने अफसोस से वकार की तरफ देखते हुए कहा तो वो फिर से हंस पड़े। अचानक कैमरामैन बोला, मैम प्लीज़ इधर देखें। वो आयशा से मुखातिब होकर बोला तो वो अपनी मुट्ठियां बीचती हुई सीधी होकर खड़ी हो गई। ये पहली एक पिक थी जिसमें आयशा और एहसन इकट्ठे आए थे। पिक खिंचवाते हुए आयशा ने अपने आप को किसी की आंखों के इशारे में पाया। जब इसने देखा तो अदनान इसे घूर रहा था। आयशा वकार के कान में बोली। वकार बोला, हाँ बोलो। आयशा बोली, ये अदनान इतनी देर से मुझे क्यों घूर रहा है? ये बात इसने इतनी बुलंद तो कही थी कि ये बात इसके बिल्कुल साथ खड़े एहसन तक पहुंच गई। एहसन ने अदनान की तरफ देखा तो वाकई वो आयशा ही को घूर रहा था। वकार बोला, तुम ना इससे बच कर रहना और इसे भी भाई बोलना शुरू कर दो। इसने आयशा को तनबीहा करते हुए कहा था। आयशा बोली, ओके भैया जी, बल्कि नहीं अब्बू जी। वकार बोला, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। आयशा बोली, मैं अभी आती हूँ। अच्छा रात को ना गिटार गैदरिंग है मेरी तरफ से, एंड माई प्लस एड्रेस तो एट माई प्लेस, एड्रेस तो पता है ना? वकार बोला, कसम से हूर लग रही है ना इस टाइम? तू जा, तुझे तेरा हूरा जल्दी मिले। दिल खुश कर दिया भाई का। वो दिल पे हाथ रख कर बोला। आयशा फिर मंदिर से हट गई। फंक्शन के बाद सब मेहमान चले गए। आयशा ने सारा से कहा कि आ जाओ, हमारे घर गिटार गैदरिंग है, बहुत मज़ा आएगा। वो बोली, नहीं यार, मेरी खुद कज़न्स बहुत दूर से आई हैं, मैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आयशा बोली, चल ठीक है, फिर तेरी मर्जी। बशर लोग शेख विला वापस आ गए। इन्हें वापसी पर काफ़ी रात हो गई थी। एहसन भी जाने लगा तो वकार बोला, ओए एहसन आ जा, तू घर जाकर क्या करेगा? वो और बशर इसे इंसिस्ट कर रहे थे कि वो आज रात यहीं रुक जाए, लेकिन एहसन बजिद था कि इसे जाना है। वकार ने जब सालिहा बेगम को कार से उतरते हुए देखा तो वो जाकर इनसे बोला, देखे ना खाला, एहसन ने इसे कहें इधर रुक जाए, रात इसकी अम्मी लाहौर गई हुई हैं और इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए इसे कहें ना रुक जाए। सालिहा बेगम बोली, एहसन बेटा आ जाओ। और एहसन सालिहा साहब के इस कदर शफीक लहजे के बायस खुद को रोक न सका और चला आया। सब लड़के बशर के रूम में थे और लड़कियां आयशा के रूम में। लड़कियां जिद करके आयशा के रूम में रुकी थी क्योंकि आधी रात को जो होना था वो सबको पता था। क्लॉक पर 12 बजे तो सब कजन्स उठ खड़ी हुई। सामिया आयशा से बोली, ओए आयशा चल 12 बज गए हैं। आयशा बोली, सो गर्ल्स लेट्स गो। वो मेरा गिटार पकड़ लाना और लेस के पैकेट्स मत भूलना। आरजू बोली, ओए बुखड़, कभी तो पेट से राजी ना हुई। आयशा बोली, मैं तो भाई ऐसी ही खाती हूँ और खाया करूँगी। गुल बोली, हाँ भाई, तेरे से जीत कौन सकता है। वो सब दबे पांव उठी और आयशा के खुफिया खाने में चली गई। आयशा बोली, हाय भाई लोग अभी आए ही नहीं। उमेरा बोली, जाओ तुम बुला ले आओ, तब तक हम तुम्हारा वेट करते हैं। आयशा बोली, ये ठीक है। वो अपने कमरे के खुफिया खाने से निकली। चूंकि पूरे घर की लाइट्स रात को बंद कर दी जाती थी तो आयशा ने अपने साथ एक टॉर्च रखी हुई थी। इसने टॉर्च ऑन की और बशर के रूम की तरफ चल दी। आयशा ने दरवाज़ा खटकाने के बजाय सीधा ही खोल दिया। आयशा ने ब्लैक कलर की पैंट के ऊपर ग्रे हुडी पहनी हुई थी। साथ ही इसने ढीला सा जूड़ा किया हुआ था और इसकी बिल्कुल ताज़ा कटिंग जो आगे से चंद बालों की बेबी कटिंग थी बाहर निकली हुई थी। वो इस सादा से हुलिये में भी बहुत क्यूट लग रही थी। बाकी जो कहीं कसर रह गई थी वो इसके ग्लासेस ने पूरी कर दी थी। आयशा ने जब रूम खोला तो अंदर लाइट बंद थी, इसलिए इसने टॉर्च बंद कर दी।
तो वो चल रही थी जब इससे अचानक अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस हुआ। इसने थूक को निगलते हुए फौरन टॉर्च ऑन की। वो आहिस्ता से मुनमुनाई। भाई, अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये किसके चीखने की नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग थी। बशर का ऊपर से रूम भी साउंड प्रूफ था। आयशा बोली, बशर भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना? इसकी लाइट अचानक इससे छिन गई। वो डर गई थी लेकिन हौसला नहीं हारी थी। इसने वापसी की राह लेना चाही तो अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। अब की बार इसे वाकई पसीने आ रहे थे। आयशा बोली, भाई इट्स ओवर, स्टॉप किडिंग, आई एम गेटिंग अफ्रेड नाउ। अचानक किसी की आवाज़ आई। आयशा, वो इस आवाज़ की सिमत मुड़ी लेकिन आवाज़ की पहचान ही ना सकी। फिर दोबारा आवाज़ आई, आयशा। वो एक कदम ही आगे बढ़ी कि अचानक इसके पैर फिर किसी चीज़ पर आया। अब की बार वो झुकी और वो जो भी था इससे हाथ में लेकर देखा। वो ब्लड था। आयशा अब वाकई चीख उठी थी। इसे अब लग रहा था कि कोई मजाक नहीं हो रहा था, कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा था जिससे पहले ही वहाँ मौजूद हर शख्स को नुकसान पहुंचा दिया है। वो बोली, देखो मेरे भाई को कुछ नहीं कहना, मुझसे तुम्हें मसला है ना? सामने आओ, मैं खुद निपटूंगी तुमसे। बाहर आओ, मैं तुमसे नहीं डरती। अचानक लाइट ऑन हुई। इसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। वो वैसे भी रो देने को थी। तैब, इसकी फूफो के बेटे ने कहा, बच्चों आंखें खोलें, कुछ नहीं हुआ, ये कोई मजाक कर रहे थे, ये लोग मजाक कर रहे थे। आयशा ने आंखें खोली तो सब इसे देखकर हंस रहे थे। इसने बशर को ढूंढा तो एक साइड पर खड़ा महसूस हो रहा था। वो भागकर इसके पास गई और इसके गले लग गई। वो रो रही थी। बशर बोला, आयशा मेरी जान, तुम रो रही हो? आयशा बोली, भाई आइंदा ये खून वाला मजाक मत करना। सब इसकी तरफ देख रहे थे। अब शर्मिंदा हो रहे थे कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही मजाक कर लिया। बशर बोला, अच्छा बस ठीक है, भाई की जान लोगी क्या अब? इसने आयशा को अपने से अलग किया और इसके आंसू साफ किए। आयशा बोली, भाई वकार चलना पसंद करेंगे और तुम लोग नहीं चलोगे? इसने बच्चा पार्टी की तरफ देखकर कहा। वो बोले, बच्चों चलें, बस इंतज़ार किसका हो रहा है? ऐसा तब से इनकी रमज़ें समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ ना समझ आने पर चुप करके इनके पीछे ही चल पड़ा। अब वो लोग लॉन के रास्ते से आए थे। लॉन के पास एक दरवाज़ा था जो नीचे बेसमेंट में जाता था। वहाँ पे हर किस्म की सहूलत थी और इसे खसूसी तौर पर आयशा के लिए बनाया गया था। वो लोग बेसमेंट में आ चुके थे और अब सब कजन्स मिलकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। गुल बोली, बचर भाई आप ना हमें गाना सुनाएं। वो सब एक दायरे में बैठे हुए थे और कमरे की लाइट बिल्कुल ऐसी थी कि ऐसा मालूम होता था कि वो कहीं कैंपिंग पर आए हुए हैं। वो बोला, नहीं भाई, इस तरह के काम मुझसे नहीं होते, मेरी बहन के बस की ही है, इसने इसे ही करवाओ। सबकी नज़र आयशा की तरफ मुड़ी जो बड़े मज़े से चिप्स के एक पैकेट पे हाथ साफ कर रही थी। जब सामने सबने इसकी तरफ देखा तो वो बोली, क्या हुआ, तुम लोगों को भी चाहिए क्या? सामिया बोली, एक तो ये जो हमारी कज़न है ना, इसका दिमाग पहले ही खाली था और अब भी खाली ही रहेगा। आयशा बोली, सामिया एक MBBS डॉक्टर है, इससे बात कर रही हो तुम? सामिया बोली, ये MBBS क्या तुमने गानों में किया था? वो बोली, क्या हुआ? सामिया बोली, इतना तुमने MBBS किया होता तो आज तुम्हारा ये कज़न पागल ना होता। इसने वकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो आयशा के साथ बैठा लेज के दूसरे पैकेट को साफ कर रहा था। आयशा बोली, तमीज से भाई है मेरा। वकार ने दिल पर हाथ रखा और बोला, मेरी बहन जीत लिया तो तूने तो दिल, अल्लाह करे तुझे कोई तेरे जैसा मिले। आयशा बोली, भाई फिलहाल अपनी सोच लें, सर पर चांदी आने वाली है और एक लड़की नहीं पटाई गई। वो बोला, अभी तो मैंने जवान हूँ और दूसरी बात लड़की देख ली है। तुम सब मेरी इस्लामी बहनों ने मेरी अम्मा से बात करनी है क्योंकि जो मेरी असली बहन है वो तो अपने शोहर नामदार के अलावा भी कुछ देखती ही नहीं है। आयशा बोली, छुपे रुस्तम? गुल बोली, वकार भाई लड़की तो दिखाएं। वो बोला, लीजिए हुजूर। इसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी कुलीग दुआ की पिक सबको दिखाई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि आयशा बोली, भाई सारा का तो चलो मैं मानती हूँ कि वो तो शुरू से ही आधी अंधी है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो लड़की है जिसका नाम आप दुआ बता रहे हैं ये अंधी हो। वकार बोला, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। बशर बोला, आयशा तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। इसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बेबसी से आंखें बंद करके कहा तो सब इसे देखकर हंस दिए। सामिया बोली, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए क्योंकि गिटार गैदरिंग पर हम आए थे मगर यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। आयशा ने अपनी हुडी की टोपी उतारी और बोली, ओ बेसब्रो बैठो, अभी शुरू कर रही हूँ। आयशा अब आलती पालती मारकर नीचे कालीन पर बैठ गई। इसने गिटार पकड़ा और बोली, दिस वन इज फॉर ऑल ऑफ यू। इसने गिटार की
تاروں کو تھوڑا سا چھیڑا اور اپنی ترنم سے بری آواز میں بولی. اچھا اب آگے گانا ہے, میں تھوڑا سا گنگنا دیتی ہوں, بٹ میرا گلا صحیح نہیں ہے اور یہ جو لکھا ہوا گانا ہے یہ مجھے پہلے آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو سر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, پتہ لگے کہہ رہے ہو اس کے سر کچھ اور تھا, کچھ اور پڑے. او ماہی وے او ماہی وے ماہی مینو چھڈے ہو نا کہ تیرے بنا دل نہیں ہو لگتا جتھے بھی تو چلنا ہے ماہی میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا. آگے چھوڑ دے, اتنا سوری, مطلب مجھے گانا نہیں آتا, میں نے پہلے نہیں سنا ہوا, ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا آگے سے کیا چھوڑے. آگے پڑھتے ہیں, اس طرح ٹائم گزر جائے گا. ویسے میرے گلے میں درد ہو رہا ہے, ریکارڈنگ کروں یہی بڑی بات ہے. ایسن جو کہ مسلسل اپنے موبائل پہ ٹک ٹک کر رہا تھا, گٹار کی آواز پر فوراً چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. جب عائشہ آنکھیں بند کر کے گا رہی تھی تو ایسن تو جیسے اس میں کھو ہی گیا تھا, جیسے دو آنکھوں نے بخوبی دیکھا تھا اور ایسن کے احساس کو پہچانتے ہوئے اس سے اس کی محبت ملنے کی دعا دی تھی. عائشہ نے گانا ختم کیا تو سب ایک سحر میں مبتلا ہو گئے ہوئے تھے. وہ بولی, پلیز اب میرے لیے تالیاں مت بجانا, مجھے پتا ہے آپ سب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, میں جانتی ہوں, پلیز اب آپ مجھے رلا مت دیجیے گا. وہ گانے کے بعد سب کو جیسے احسان جتا رہی ہوتی ہے اور کسی مشہور سنگر کی طرح داد وصول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوتی ہے. بچہ پارٹی جس میں 16 سالہ زین, 12 سالہ شہریار اور 14 سالہ حسن شامل تھے, بولے, بجو ونس مور, بجو ونس مور, بجو ونس مور. عائشہ بولی, اچھا ٹھیک ہے. اب کی بار اس نے دوبارہ تاروں کو چھیڑا اور گنگنائی. اچھا اب یہ انگلش گانا ہے. ٹیک اے سیٹ رائٹ اوور دیئر, سٹ آن دا اسٹیئر, اسٹے اور لیو, دا کیبنٹس آر بیئر اینڈ آئی ایم ان اویئر آف جسٹ ہاؤ. سانگ ہے سارا, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا تو پڑھ لیں. وہ لوگ وہاں کافی ہلا گلا کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد عائشہ بولی, ارے کوئی مجھے پانی پلا دو, پیاس سے گلا سوکھا جا رہا ہے, پانی ہی پلا دو. وہ اس قدر ڈرامائی انداز میں بول رہی تھی کہ بشر بولا, او میلو ڈراما, لا رہا ہوں پانی. وہ اٹھا اور بیسمنٹ سے نکل کر پانی لینے چلا گیا. گل بولی, گائز میں بشر کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی, دیکھو مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. سامیہ بولی, کیا کہنا چاہ رہی ہو, سیدھی سیدھی بات بتاؤں. گل بولی, وقار بھائی آپ ہی بتائیے بھلا, میں غلط کہہ رہی ہوں. آج آپ نے خود دیکھا کہ عدنان کس طرح گھور کر عائشہ کو دیکھ رہا تھا. عائشہ بولی, ہاں فیل تو میں نے بھی کیا. وقار بولا, پھر کیا ہوا. بھائی ہے عائشہ کا, دیکھتے رہنے دو. احسن کے فوراً ان باتوں سے کان کھڑے ہو گئے تھے. سامیہ بولی, بابا بتا رہے تھے کہ عدنان کی ڈیل سائن ہوئی ہے دانی انکل سے. عائشہ بولی, تو کیا ہوا. اب تو ہم دیکھو نا, مومانی جان نے خود اسے بگاڑا ہے, اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. گل بولی, پر یار بیچارے کے بابا نہیں ہیں, اس سے غلط کی توقع نہ کرو. عائشہ بولی, مگر اچھے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. شہریار بولا, اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اچانک بشر آیا اور بولا, کیا باتیں ہو رہی ہیں. عائشہ بولی, ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جایا کرتی ہے. بشر بولا, اچھا چلو بس اب سو جاؤ جا کر. لڑکے سب اٹھ کر چلے گئے. احسن اٹھ کر جا رہا تھا جب سامیہ عائشہ سے بولی, اس ہینسم کو تو جانتی ہے, کون ہے. عائشہ بولی, ہینسم کون. سامیہ بولی, وہی گرے ٹراؤزرز میں اس کے اوپر جس نے بلیک شرٹ پہنی ہے. عائشہ بولی, پہلی بار وہ ادھر کیا کرنے آیا, اور دوسری بات وہ ہینسم نہیں ہے. تیسری بات, ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے. ایسے نے باہر نکلتے ہوئے سب سن لیا تھا اور بس چپ کر کے ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گیا. عائشہ جس نے سارے ہلے گلے کے بعد اب احسن کو دیکھا تھا, اپنے کانوں پہ ملال ہی کرتی رہ گئی اپنے گانوں پر. وہ بولی, کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں. بھاڑ میں جائے, جس نے جو سوچنا ہے سوچے. سب لوگ اب منتشر ہو چکے تھے اور سونے والے تھے. السلام علیکم بھابھی. عائشہ نے ٹیبل پر بیٹھتے مومنہ کو دیکھ کر کہا. مومنہ بولی, میرا ریڈیو پاکستان کچھ زیادہ نہیں جلدی اٹھ گیا. تو عائشہ نے کلاک پر دیکھا جس پر دوپہر کا 1 بج رہا تھا. وہ بولی, سوری یار, پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا تھک گئی تھی میں. وہ مصنوعی سی تھکاوٹ لا کر بولی تو مومنہ اس کے انداز پر ہنس دی. عائشہ بولی, باقی سب کدھر ہیں. مومنہ بولی, پھپھو لوگ سب چلے گئے ہیں اور احسن ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا پوچھ کر گیا ہے. عائشہ جس نے کافی کا ابھی ایک ہی سپ لیا تھا فوراً ہی منہ سے نکال دی. کیا وہ میرا کیوں پوچھ رہا تھا. وہ مارے حیرت کے بولی. مومنہ بولی, مجھے اگر بتایا نہیں
तो क्या मुझे पता नहीं चलना था? आशा बोली, आई स्वेयर भाभी, मैं आपको बताने चाहती थी लेकिन वकार ने मना कर दिया था। वो बोला आप आलियान को भी लेके गई और सारा कबाड़ा हो जाएगा। मोमना बोली, किस बारे में बात कर रही हो? आशा बोली, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मोमना बोली, अदनान वाली बात का। और तुमने? आशा बोली, अदनान वाली कौन सी बात? मोमना बोली, अदनान ने रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। आशा बोली, क्या? मोमना तो इस झटके देने पर तुली हुई थी। मोमना बोली, हाँ, रात मुमानी जान ने फ़ोन पर किया है बाबा को। आशा बोली, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? मोमना बोली, लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी पगली? आशा बोली, भाभी और बाबा ने क्या कहा? मोमना बोली, बाबा ने क्या कहना है, अभी तो सिर्फ बात ही हुई है, तुमसे पूछ के बताएंगे इन्हें। वो बोली, और तुम किस चीज़ की बात कर रही थी? आशा बोली, वो हमने रात को गिटार गैदरिंग की थी ना, इसलिए। मोमना बोली, तुम बहुत मीसनी हो वैसे। आशा के दिमाग के पिछले हिस्से से मुसलसल अदनान का जिक्र हो रहा था। चाहे वो मोमना से ही बात कर रही थी, पर इसके दिमाग इस अजीब व गरीब कश्मकश में मुब्तला हो गया था। वो कुछ खा पी कर वापस अपने कमरे में आ गई। इसने सारा को फ़ोन किया कि सारा जल्दी से रेस्टोरेंट आ जाओ और मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सारा अभी कुछ देर पहले ही रिफ्रेश होकर आई थी। तो आयशा के बाद वह फ़ौरन उठी और अपना पर्स पकड़कर घर से निकल गई। सारा जब रेस्टोरेंट पहुंची तो इसने आयशा को कोने में एक टेबल पर बैठे देखा और इसकी तरफ सोचकर और किसी सोच के में गुम बैठे देखा। सारा इसके पास आई और कुर्सी निकाल कर बैठ गई। आयशा इसे ऐसी गुमसुम थी कि इसे सारा को देखा ही नहीं। सारा ने जब थोड़ी देर तक कोई हरकत ना देखी तो इसके सामने चुटकी बजाई। आशा हड़बड़ाकर अपनी सोचों की दुनिया से हकीकतों की दुनिया में आई। वो बोली, सारा तुम कब आई? सारा ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा, जब तुम अपने उनको याद कर रही थी। आशा बोली, सारा यार मूड ना ख़राब कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सारा बोली, मादम आप भी परेशान हो जाती हैं? लव्स मैडम को फ्रेंच में मादाम कहते हैं। आशा बोली, यार मसला हो गया है। सारा बोली, कैसा मसला मेरी जान? सारा वाकई आयशा को देखकर अब परेशान हो गई थी। आयशा बोली, यार सारा, अदनान ने रिश्ता भेज दिया है मेरे लिए। सारा बोली, क्या? आयशा बोली, हाँ यार, इतनी जल्दी, इतनी अचानक, इसे क्या मसला हुआ है? सारा बोली, तुमने क्या कहा? आयशा बोली, अभी बाबा ने मुझसे बात करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा में को क्या कहूँ। सारा बोली, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई और पसंद है? आशा के दिमाग के पिछली साइड पर एक तस्वीर घूमती मगर वो बोली नहीं। आयशा बोली, यार सारा, तुम मुझे बचपन से जानती हो। सारा बोली, इसका मतलब कोई नहीं है? आयशा बोली, हाँ। सारा बोली, अच्छा तो अदनान को तुम लाइक करती हो? आयशा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, अदनान भी मेरे लिए वकार भाई जैसा है। सारा बोली, यार मुझे तो कोई मसला नहीं लगता इस लड़के में, इस दिन हम इससे मिले ही थे। आयशा बोली, मसला तो कोई नहीं है मगर अदनान के साथ ही इज़ नॉट एन अच्छा, स्नान के साथ ही इज़ नॉट एन आर्मी ऑफिसर। सारा बोली, यार कब तक तुम अब किसी फौजी के इंतज़ार में बैठी रहोगी? कभी ना कभी तो तुमने शादी करनी है ना, तो अब अभी सही। आयशा बोली, नहीं, मैं ना कर दूंगी बाबा को। सारा बोली, ये भी ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। आयशा बोली, मगर बाबा की पिछली बार भी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस दफ़ा मैं रिस्क नहीं ले सकती। सारा बोली, अच्छा जब अंकल पूछेंगे तो तब जो तुम्हारा दिल करेगा तुम उन्हें बता देना। अचानक आयशा की नज़र एहसन पर पड़ी जो किसी लड़की के साथ फैमिली एरिया की तरफ जा रहा था। आयशा बोली, सारा ये तो कैप्टन साहब नहीं है, ये भला किधर को जा रहे हैं, और ये लड़की कौन है? सारा ने एक नज़र एहसन की तरफ देखा और एक दफ़ा आयशा को बदलते हुए तासुरात को देखा। वो बोली, जाने दे, तुझे क्या कहता है, इसको भी याशी करने का हक है। आयशा बोली, नहीं यार, वो ऐसा लड़का नहीं है। सारा बोली, ओए होए, तुझे बड़ा पता है? इसने आंखें छोटी करके आयशा से कहा। तो वो बोली, हाँ मेरा कुलीग है, मुझे पता है वो कैसा है। सारा बोली, मेरे ख्याल से इस दिन शॉपिंग पे भी तुम्हारा कुलीग ही था। वो आयशा बोली, वो दिन तो तुम मुझे याद ही ना करवा। अच्छा छोड़ो, अपने निकाह की मुझे ट्रीट तो खिला दे। सारा बोली, भुक्कड़, कभी तेरी भूख ख़त्म नहीं होती। आयशा को इससे अगले दिन ही इमरजेंसी से वापस कश्मीर जाना पड़ा, इसलिए बशर के बर्थडे इससे मिस हो गई थी। लेकिन इसने कॉल करके इसे क्या था, स्टेटस लगाकर और कार्ड बनाकर इसे ज़रूर भेजे। बशर ने आयशा को फ़ोन किया और कहा, थैंक यू फॉर द विश भिंडी। आयशा बोली, विच भिंडी, कौन सी विच? बशर बोला, सरप्राइज अपनी जगह, बट विच वाकई में बहुत प्यारी थी। आयशा बोली, कौन सी विच? अच्छा वॉच की बात कर रहे हो। क्या पढ़ रही हूँ मैं?
बशर बोला, वही जो तुमने मुझे एहसन के हाथ भेजी थी, वही वॉच इतनी जल्दी भूल गई? आशा एकदम हैरान होगी और फिर खुद को कंपोज करते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं वो वॉच आपको अच्छी लगी? बशर बोला, अच्छी लगी? दैट वॉज द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट। क्या था? आई गॉड फ्रॉम यू या चलो फ्रॉम यू। आयशा बोली, थैंक गॉड आपको पसंद आ गई। आयशा ने सोचा ये लड़का तो मुझे पागल कर देगा, पहले दे नहीं रहा था और अब बशर को भी दे दी मेरे नाम लेके, इससे बात करनी पड़ेगी। आयशा ने अदनान से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि इस रात जब दानियाल साहब ने आयशा से पूछा तो इस वक्त वो बहुत खुश थे और आयशा अपने बाप को खुश देखकर ना कह ही ना सकी। यही होता है, हमारी बेटियों को अपने बाप से बढ़कर कुछ अजीज ही नहीं होता, पर कभी कभी हम बेटियां किसी के बहकावे में आ जाते हैं और सब कुछ अपने हाथों से तबाह कर लेती हैं। आयशा ने अपने बाप से कहा था, आयशा याद रहने दे, क्या बात करनी इससे, वॉच की एवं एहसान चढ़ाएगा तुझ पे, रहने दे। एहसन को अभी आयशा और अदनान के रिश्ते के बारे में पता नहीं चला था और ये सब कुछ महीनों तक चला। आयशा मामूल के मुताबिक एहसन से पंगे लेती रहती थी और एहसन महसूस होकर ऐसे जवाब दिया करता था। आयशा को जब से पे मिलना शुरू हुई थी, इसने अपने पे का 50% चैरिटी में देना शुरू कर दिया था। वो जितना इस बात को खुफिया रखती थी, इतना ही किसी ना किसी को ये बात पता चल जाती थी। चंद माह बाद बशर और सारा की शादी की डेट फिक्स हो गई थी, क्योंकि उमैर साहब की तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। तो इन्होंने दानियाल साहब से दरख्वास्त की। दानियाल साहब बोले, खान साहब जैसी आपकी मर्ज़ी, बेशक वो आपकी इकलौती बेटी है, पर मेरे लिए आयशा सारा, आयशा और मोमना सब बराबर हैं। आयशा की हाउस जॉब कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 1 और साल वहाँ रुकी थी। आयशा ने बशर की शादी की छुट्टियां लेकर पूरे 6 महीने कोई छुट्टी नहीं की और 6 महीने के माह बाद पूरे महीने की लीव पे चली गई। बशर के वलीमे वाले दिन ही वकार और दुआ के निकाह का फंक्शन होना था। आयशा की मुमानी जान चाहती थी कि अदनान और आयशा का निकाह भी तब हो जाए, लेकिन अदनान ने कहा, नहीं अम्मी, इतनी जल्दी नहीं। इसलिए आयशा ने सुख का सांस लिया। वो अदनान से रिश्ता जोड़ने से डरती नहीं थी, लेकिन इसके दिल में ये डर था, लाख था कि कुछ गलत हो रहा है। पर वो हमेशा अपने दिल को समझाती थी कि कुछ गलत नहीं हो रहा। किसी का दिल तोड़कर भला वो कैसे अपने दिल की फलाह मांग सकती थी। शेख विला में तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। शादी में बस चंद ही दिन रह गए थे। शेख विला में दिन ईद होती तो रात शब बारात का मंजर पेश करती। इन सब में एक शख्स कुछ ज़्यादा ही खुश था, यानी कि बशर। इस दफ़ा तो वकार भी लीव लेकर 15 दिन पहले ही आ गया था। एहसन 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन लीव पर इस्लामाबाद आया हुआ था। आयशा तो रोज़ शॉपिंग मॉल के दौरे कर रही थी। वो बहुत खुश थी। सारा 15 दिन से अपने घर में महसूर होकर रह गई थी। कोई इसे घर से निकलने ही नहीं देता था और आयशा डाकिया बनकर छुप छुप कर इसके पास आती। एहसन चाहे लीव पर आया हुआ था, मगर वो शेख विला नहीं आया था। आयशा आज फिर सारा के घर आई हुई थी। आयशा बोली, यार सारा, तूने मैम रिफत को इनवाइट किया कि नहीं? सारा बोली, यार मेरे दिमाग से निकल ही गया। आयशा बोली, अब तो शादी में चंद दिन ही रह गए हैं, कुछ शर्म कर। सारा बोली, ऐसा कर तू अब चली जा। आयशा बोली, ये ठीक है। सारा बोली, जाओ फिर, जल्दी करो, जल्दी जाओ। आयशा ने अपनी कार में चाबी उठाई और फिर हॉस्पिटल की तरफ चली गई, क्योंकि रफत साहिबा की ड्यूटी आज कल वहीं थी। आयशा रिसेप्शन पे आई। वो बोली, रफत इकबाल साहिबा का कैबिन किधर है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 3rd फ्लोर, न्यूरोलॉजी वार्ड। वो बोली, थैंक यू। वो अपनी घड़ी को ठीक करती हुई लिफ्ट की तरफ चलती, मगर लिफ्ट के काफ़ी देर हो रही थी तो सीढ़ियों से ही चल पड़ी। वो दूसरी फ्लोर पर थी जब वहाँ पर मौजूद मेड ने वहाँ पे पानी गिरा दिया। वो फर्श साफ कर रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी और वो तीसरे फ्लोर की तरफ जा रही थी कि अचानक इसका पैर फिसला और वो धड़म फिर हमारे हीरो के पास जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। धड़म होने की बजाय किसी की बाहों में आकर गिरी। दूसरी जानिब मौजूद नफ्स बोला, तो डॉक्टर साहिबा, आपने दिमाग दुरुस्त करवाने का इरादा फिर कर ही लिया। आशा ने आंखें बंद की हुई थी। जब इसने आवाज़ सुनी तो फ़ौरन पीछे होकर बोली,
यार अल्लाह अल्लाह मियाँ जी, ये इंसान हर जगह क्यों आ जाता है, और मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, तुम्हें अपना दिमाग दुरुस्त करवाने की ज़रूरत है कैप्टन। एहसन बोला, हमारा भी तो आपने ही ख़राब किया है। इसकी ज़ुबान फिसली, फिर बोला, मेरा मतलब है कि इतना सर खाती हो कि तुम मेरा, तुम्हारी वजह से ही तो ख़राब हो गया है। आयशा बोली, तुम्हारी जो बीवी होगी ना वो ठीक कर देगी, तुम फिक्र मत करो। वो बोला, बस एक दफ़ा इसे मना दूँ, मेरे बच्चे तुम्हें दवाएं दिया करेंगे। आयशा बोली, अच्छा, इसका मतलब बस मनवाने वाली है। नाम बताओ इसका, मैं मना लूँगी इसे। एहसन बोला, छोड़ो इसे, तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो बोली, हमारी टीचर थी, वो बहुत अच्छी हैं, इन्हें कार्ड देने आई हूँ। वो बोला, कौन है वो, ज़रा हमें भी बताओ। वो बोली, रफ़त साहिबा। वो बोला, अच्छा तो तुम्हारी टीचर हैं। वो बोली, हाँ ना, बहुत अच्छी हैं, और पता है एक आर्मी ऑफिसर की बेवा हैं। इनके लिए जो दिल में मुकाम है ना वो शायद ही कोई और ले पाए, पर वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है इनकी नाइखलाक स्टूडेंट्स में से जो हूँ। अरे ये क्या बताने बैठ गई तुम्हें मैं, चलो छोड़ो, दफ़ा हो जाओ जहाँ जा रहे थे। एहसन पहले तो इसकी बात में खोया रहा, फिर जब आयशा ने इसे दफ़ा होने का कहा तो एहसन होश की दुनिया में आया। वो बोला, जा ही रहा हूँ, तुम्हारे जैसी पागल के पीछे लग गया। वो बोली, मैंने ना तुम्हें ऐसा पिटवाना है कि ना गार्ड से कि फिर कभी किसी को पागल कहने के काबिल नहीं रहोगे। वो बोला, तुमने तो बात करना ही फजूल है। वो बोली, तो तुम्हें किसने कहा कि करो, खुद ही पागल होते रहते हो मुझसे बात करने के लिए। वो बोला, सॉरी मेरी माँ, आइंदा तुमसे बात करने से पहले ना दीवार मैं सर मार दूंगा, ओके। इसने वॉच की तरफ देखा तो बोली, ओए तुम्हारे चक्करों में मैं फिर लेट हो गई। अदनान को इतनी मुश्किल से बुलाया था डांस की प्रैक्टिस के लिए। अदनान के नाम पर एहसन के कान खड़े हुए। वो बोला, तुम भला अदनान को यूं क्यों पुकार रही हो, तुम तो इसे भाई ही नहीं कहती। वो बोली, खुदा का खौफ करो कैप्टन, मेरा मंगेतर है वो। एहसन को लगा जैसे किसी ने इसके पाँव के नीचे ज़मीन खींची ली होती है। लाइक तो मुझे हीरो के लिए इतना बुरा लग रहा है ना। वन साइडेड लव के लिए, मतलब जो वन साइडेड होते हैं ना, जिनको पसंद होती हैं, उन सब के लिए बड़ा बुरा लगता है। चलो, वो बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, कब की हुई है मंगनी। वो बोली, वो तो जब भाई का निकाह हुआ था तभी हो गई थी ऑलमोस्ट। वो बोला, ओह। एहसन के अंदर बहुत कुछ टूटा था, इसका दिल कुच्ची कुच्ची हो गया था। एहसन चाहे किसी से इजहार ना करे, पर वो तो आयशा से दीवाना वार मोहब्बत करता था, वो तो इसे अपनी ज़िंदगी समझ कर बैठा हुआ था। वो बोली, ओए कैप्टन, किधर खो गए। इसने एहसन के सामने हाथ लहरा कर कहा। वो बोला, कुछ नहीं, और अब नहीं तुम्हें देर हो रही। वो बोली, जहन्नुम में जाओ, तुमसे तो अल्लाह पूछे। वो इसकी तरफ अपना हाथ पूरा खोल कर लेके गई और बोली, लानत तो लेना भूल ही गए तुम। वो कुछ नहीं बोला और बिल्कुल चुपचाप वहाँ से चला गया। आयशा बोली, इसे क्या हुआ है। चल छोड़ आशी, रफ़त साहिबा को कार्ड दे और जाकर अपने भाई की शादी की तैयारियां कर। आयशा वहाँ से रफ़त साहिबा के कैबिन में गई। आयशा बोली, मैम अस्सलाम वालेकुम। रफ़त साहिबा बोली, वालेकुम सलाम, आज कैसे हम करीबों को याद कर लिया। वो बोली, मैम मैं हाउस जॉब करने कश्मीर चली गई थी, इसलिए पीछे सारे राब्ते तो जैसे टूट ही गए हुए थे। वो बोली, बेटा कुछ भी हो पर पुराने राब्ते नहीं टूटने चाहिए। और सुनाओ, कैसी हो, शादी वादी का कोई प्लान है या नहीं। वो बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे एक शादी पे बुलाने के लिए ही आई हूँ। वो बोली, किसकी शादी। आयशा बोली, मैम मेरे भाई की शादी है और ये इसका कार्ड है। वो बोली, ओह अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगी। इन्होंने एक दफ़ा कार्ड खोला और बोली, आयशा आपके भाई की शादी सारा के साथ हो रही है। आयशा बोली, जी मैम, सारा मेरी भाभी बनने जा रही है। वो बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, सारा को कहना मैं ज़रूर आऊँगी। वो बोली, थैंक यू मैम, मैं चलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आयशा शेख विला की तरफ चल दी। एहसन ने फ़ौरन वकार को फ़ोन किया। वकार ने फ़ोन उठाया। वो बोला, हाँ यार कैसा है तू। एहसन बोला, क्या हम मिल सकते हैं। वकार बोला, ऐसा कर तू बशर के घर आ जा, मैं वहीं हूँ। एहसन बोला, अच्छा चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो भी शेख विला की तरफ चल दिया। एहसन ने ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक चेक्स वाली पर्पल शर्ट पहनी हुई थी। एहसन शेख विला के अंदर दाखिल हुआ तो इसने अदनान को भी पोर्च में गाड़ी खड़ी करते हुए देख लिया। इसका तो दिल किया कि अदनान की कार में लाकर गाड़ी दे मारे, बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। वो कार से निकला और वकार लोगों के पास ड्राइंग रूम में चला गया। गाने बजाने वाली सारी तैयारियां मेन हॉल में हो रही थी। बशर की सारी कजन्स वहां मौजूद थी और मेहंदी के डांस की तैयारियां कर रही थी, इसलिए अदनान ड्राइंग रूम की तरफ नहीं गया। एहसन जब ड्राइंग रूम में गया तो वहाँ बशर और वकार बैठे चाय पी रहे थे। वो बोला, अस्सलाम वालेकुम दूल्हो। हालांकि इसका दिल टूटा था मगर इसने अपने आप को कंपोज कर लिया था। बशर और वकार बोले, वालेकुम सलाम। एहसन बोला, और सुनाओ क्या हाल है। वकार बोला, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर तेरी हालत अच्छी नहीं लग रही। एहसन बोला, नहीं तो मुझे क्या हुआ है,
कुछ नहीं हुआ। अचानक बशर की कज़न राना कमरे में दाखिल हुई और बोली, बशर भाई आ जाए ना, देखिए कब से बुला रही हूँ मैं। बशर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। और आयशा और अदनान आ गए या नहीं, हमारी बेगम की खसूसी ख्वाहिश है। राना बोली, भाई आप ही का तो पता नहीं, अलबत्ता अदनान भाई ज़रूर आ गए हैं। बशर बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। बशर बोला, एक्सक्यूज़ मी यार, देख लो मेरी शादी है, मुझे ज़रा बिज़ी रहने दो। वकार बोला, बेटा वो तो अब तो सारी ज़िंदगी रहेगा क्योंकि तेरी शादी है। अब भाभी से तो मैं खसूसी तौर पर कह दूंगा कि तुमसे बर्तन ना धुलवाएं। आफ्टर ऑल बशर शेख एक बहुत बिजनेस टाइकून है, कपड़े धोना काफ़ी है। बशर बोला, देख लूँगा तुम्हें, तो मैं इधर ही मिली तो मुझे। वो बोला, हम तो कुछ दिन यहीं रहेंगे, हमारी खाला जानी का घर है। बशर जब चला गया तो वकार एहसन से मुखातिब हुआ और बोला, यार तू ठीक है, तू ठीक तो है? एहसन बोला, काहे का ठीक यार, तूने मुझे बताया भी पसंद नहीं किया कि आयशा की मंगनी हो गई है। वकार बोला, मैं तो समझा तुम्हें तो पता होगा और तुम इसके साथ काम करते हो। लहरा लहरा कर इसने अपनी रिंग नहीं सबको दिखाई। वो बोला, पहली बात नहीं। और तुम्हें ये कैसे सब पता? वकार बोला, क्या? एहसन बोला, यही कि वो अपनी इंगेजमेंट रिंग लहरा लहरा कर दिखाती है। वकार बोला, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। ऐਵੇਂ ही तो नहीं मुझे वो भाई कहती। एहसन बोला, अच्छा छोड़ो, कुछ और बात करते हैं, सारा मूड ही ख़राब हो गया। वकार बोला, देख मेरे भाई, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला और इसे अपने घर डोली में बिठा कर ले जा, इससे पहले कि वो अदनान के घर चली जाए। एहसन बोला, नहीं यार, अब वो किसी और की होने जा रही है और वो बहुत खुश भी है। वकार बोला, कट्टा खुश है वो तो ये सब अपने बाबा की खातिर कर रही है। एहसन बोला, मतलब? वकार बोला, यही कि वो अदनान को बिल्कुल पसंद नहीं करती और अपने बाबा की खुशी के आगे मजबूर होकर हाँ कर बैठी है। पहली दफ़ा मैंने आयशा शेख को अपने आप को बदलने की कोशिश करते देखा है। तुम्हें पता है, आयशा का आर्मी वालों को तो सिर्फ बहाना है। वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई ऐसा इसकी ज़िंदगी में आए जो इसे चेंज ना करना चाहता हो। वो जैसी है वैसे ही से मोहब्बत करे, पर शायद इसके नसीब में नहीं है। वो थोड़ा ठहरा और बोला, मुझे तो अदनान पे वैसे ही शक है, या आयशा को किसी मतलब के तहत ही चाहता होगा। वैसे तो ये बात नामुमकिन है कि अदनान साहब कोई काम बगैर मतलब के करें। एहसन बोला, बट टाइम इज़ गॉन, मैं वक्त वापस नहीं ला सकता। अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाना है तो मैं बहुत पहले ही दिन इसके घर रिश्ता भेज देता। वकार बोला, जानी अभी भी वक्त नहीं गुजरा, सिर्फ मंगनी हुई है, मंगनी तो टूट भी सकती है। एहसन बोला, हाँ यार तू सही कह रहा है। वकार बोला, फिर कैप्टन मिशन पर लग जाए। एहसन बोला, अब क्या मेरी बारात का इंतज़ार करना है? वकार बोला, ओके ओके। वकार जिस सोफे पर बैठा था इसी का मुंह पे दरवाज़ा खुलता था। वकार और एहसन आमने सामने बैठे थे। एहसन की पीठ दरवाजे की तरफ थी। अचानक दरवाज़ा खुला और आयशा जो अभी हॉस्पिटल से आ रही थी अंदर दाखिल हुई। वो बोली, भाई वकार, आप इधर हैं? मैं कब से आपका बाहर वेट कर रही हूँ। एक तो पहले ही एक बेवकूफ़ ने मेरा दिमाग खाली कर दिया है, वो बस अपनी ही धुन में बोल रही थी, इसे वैसे भी एहसन नज़र नहीं आया था। अचानक एहसन इसकी तरफ मुड़ा और बोला, कहीं वो बेवकूफ़ मैं तो नहीं था? इसके लहजे में इस कदर शरारत थी, मगर संजीदगी के साथ कहा कि शर्म के मारे आयशा के गाल लाल हो गए, मगर वो आयशा ही क्या जो हार मान जाए। वो बोली, तुमने तो कसम खाई हुई है ना, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पीछे पीछे आ जाना है तुमने। वो बोला, ऐसी कस्में खाकर मैंने मरना है? वकार बोला, क्या था? अच्छा, टू टाइम्स, और इन दोनों के दरमियान में आ गया। वकार बोला, यार बंदा प्यार से एक दूसरे से बात कर लेता है, तुम लोग तो एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाते हो। आशा बोली, भाई पहले ये शुरू करता है। वकार बोला, और तुम बहुत चुप करके बैठती हो, बराबर का जवाब देती हो। आशा ये नहीं जानती थी कि वकार और एहसन में बहुत दोस्ती है। आशा बोली, आप मेरे भाई हैं या इसके? एहसन बोला, आप तो दिमाग दुरुस्त करवाने गई थी, अस्पताल हो गया ठीक? आयशा कुछ बोलने लगी कि अचानक अदनान रूम में दाखिल हुआ और बोला, आयशा यार कितनी देर लगाओगी, कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। वो बोली, आ गई अदनान, बस आप 2 मिनट वेट करो। अदनान के आने से वो दो लोगों के चेहरे पर सख्त नागवारी आई। वकार बोला, अब जाओ भी, बुला रहा है तुम्हें। आयशा बोली, भाई आपकी खबर तो मोमना आप ही लेंगी, और तुम तो मिलो मुझे, तुम्हारा जीना ना हराम कर दिया तो मेरा नाम भी। हसन बोला, आयशा शेख नहीं। हाँ पता है मुझे, जाओ अब। आयशा इसे कुछ जवाब देती इससे पहले ही अदनान आ गया और इसका हाथ पकड़ कर ले गया। एहसन पीछे कलस्ता मुट्ठियां ही भींचता रह गया। वकार बोला, भाई टाइम देख,
بہت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے. میرے خیال سے میں تمہارے پاس پلان ہوگا. ایم آئی رائٹ؟ احسن بولا پلان تو بن چکا ہے, بس عمل درآمد کرنا ہے. وقار بولا تو کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کرنے والا؟ وقار اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فکر مند ہوا. احسن بولا فکر ناٹ, یو کین ٹرسٹ می. وہ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل کر مین ہال میں آ گئے. مین ہال میں تو ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا. کون کیا کر رہا تھا کسی کو نہیں معلوم. بشر اپنی کزن سے بڑی مشکل سے فرار پا کر کھسک چکا تھا. وقار کھسکنے کے پر توڑ رہا تھا. احسن مبہوت عائشہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے چھوٹے کزنز کو بتا رہی تھی کہ تم لوگوں نے یوں آنا ہے اور اس طرح ڈانس کرنا ہے. اچانک المیرا بولی یار بجو, وہ جو سارا بھابھی نے کہا تھا نا کہ آپ نے اس گانے پر ڈانس کرنا ہے, وہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ عائشہ بولی گانے کی تھیم میرڈ لائف والی ہے, تو میرے خیال میں عدنان کے ساتھ کر لیتی ہوں. الامیر بولی یہ ٹھیک ہے, آپ عدنان بھائی کے ساتھ کر لیں. احسن کے کانوں میں یہ بات بالکل صاف صاف جا رہی تھی. پہلے تو اس کا خون کھولا مگر پھر اس کے دماغ میں کی بتی جلی. اب وہ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگا. شادی میں بس 2 دن رہ گئے تھے اور عائشہ بی بی کی جیولری ہی پوری نہیں ہو رہی تھی. آج پھر وہ صالحہ بیگم کے سامنے بیٹھی اپنے دکھ بول رہی تھی. وہ بولی ماما دیکھیے نا, اس والے سوٹ کے ساتھ تو میرے پاس جھمکے ہی نہیں ہیں. صالحہ بیگم بولی بیٹا آپ کتنے دنوں سے جا رہی ہو شاپنگ مال میں, ابھی تک آپ نے پوری نہیں کی اپنی شاپنگ. وہ بولی ماما میرے بھائی کی شادی ہے, 100 کام ہوتے ہیں. صالحہ بیگم بولی پر اب تو کوئی بھی گھر پر نہیں ہے, سب گاڑیاں کوئی نہ کوئی لے کر گیا ہوا ہے, تم کس ساتھ کس پر جاؤ گی؟ وہ بولی کیا سب لوگ گاڑیاں لے کر لے جا چکے ہیں؟ مجھ غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے میں سوتیلی ہوں اس گھر میں. وہ بولی سوتیلی یا سگی مجھے نہیں پتا, پر اس وقت آپ کہیں پر بھی نہیں جا سکتی. وہ بولی ماما میں اپنی بائک پر چلی جاتی ہوں. وہ بولی نہیں, بائک تو آٹو شاپ میں پڑی ہے اور ہم نے اس کی مرمت کرنے کے لیے دی ہوئی ہے. عائشہ بولی اب میں کیا کروں؟ صالحہ بیگم بولی صبر کرو بیٹا. صالحہ بیگم بیٹھی مسنون دعائیں والی کتابیں پڑھ رہی تھی. انہوں نے پڑھ کر اسے رکھ دیا. اچانک احسن گاڑی کی چابی گھماتا وہ اندر آیا. صالحہ بیگم کو دیکھ کر بولا السلام علیکم آنٹی, کیا حال ہے آپ کا؟ صالحہ بیگم بولی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا, آپ سناؤ؟ احسن بولا میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. بشر کدھر ہے؟ وہ بولی بیٹا بشر تو آفس ہے. وہ بولا دولہے صاحب کی 2 دن بعد شادی ہے اور وہ آفس گیا ہوا ہے؟ وہ بولی نہیں بیٹا, وہ ارحم لے گیا اسے, کوئی ضروری میٹنگ ہے. عائشہ پرس پکڑے مین ہال میں داخل ہوئی جہاں صالحہ بیگم احسن سے باتیں کر رہی تھی. وہ بولی بھائی آ گئے کیا؟ چلو اب چلتے ہیں. احسن نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ پرس ڈال کر کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی. صالحہ بیگم بولی نہیں بیٹا احسن آیا ہے. عائشہ کا دل ہی ٹوٹ گیا. احسن بولا کہیں جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو؟ اس نے منہ صالحہ بیگم کی طرف کیا ہوا تھا مگر مخاطب اسے ہوا جیسے عائشہ سے بات کر رہا ہو. صالحہ بیگم بولی ہاں عائشہ کو مال تک جانا تھا, اس نے جھمکے لینے ہیں لیکن گھر پر کوئی نہیں ہے, کسی کے ساتھ جائے. احسن کی آنکھیں چمکی. وہ بولا اگر آپ کہیں تو میں لے جاتا ہوں. صالحہ بیگم بولی چلو یہ بھی ٹھیک ہے. عائشہ بولی وہ سامیہ کو بھی جانا ہے ماما. صالحہ بیگم بولی اسے بھی بلا لو. عائشہ بولی چلیں ٹھیک ہے. احسن کو تو دل ہی کڑ کر رہ گیا. ان 2 منٹوں میں ہی اس نے کیا سوچ لیا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا. عائشہ کو سامیہ کو لے کر آئی اور وہ دونوں احسن کی کار میں بیٹھ کر چلی گئی. سامیہ احسن کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی جو اسے خود عائشہ نے ہی بٹھایا تھا اور خود ہینڈ فریز لگا کر پچھلی سیٹ پر برجمان ہو گئی. سارے راستے سامیہ احسن کا اثر کھاتی رہی اور عائشہ بڑے مزے سے سانگ سنتی رہی. احسن نے دل میں سوچا کہ ایک دفعہ بیوی بن جاؤ پھر دیکھنا سارے بدلے لوں گا تم سے. وہ لوگ مال میں پہنچے تو عائشہ کو وہاں جا کر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. احسن نے تنگ آ کر کہا یار تم لڑکیوں نے کچھ بھی جلدی سمجھ کیوں نہیں آتا؟ عائشہ بولی کیونکہ ہم بہت عقلمند ہوتی ہیں اور ہر چیز پرکھتی ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی. احسن نے کہا اچھا چلو جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. عائشہ بولی تو اس وقت کس نے ماما کو کہا تھا کہ میں آنٹی میں لے کر جاتا ہوں انہیں؟ احسن بولا اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم نے یوں کرنا ہے تو میں نے کبھی بھی نہ لے کر آتا. عائشہ بولی مجھے پتا ہے تم مکر جاؤ گے اس لیے ماما سے کہہ رہی تھی کہ عدنان کا ویٹ کر لیتی ہوں, بٹ نہیں تم نے بلا وجہ بیچ میں آنا تھا اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے تمہیں, بس کباب میں ہڈی بنتے رہتے ہو. احسن عدنان کے ذکر سے ہی کھول گیا تھا اور بولا جلدی کرو نہیں تو میں تم لوگوں کو بغیر ہی چلا جاؤں گا. عائشہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی سامیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی اچھا بس 5 منٹ دیں ہمیں. احسن بولا اوکے میں کیفے میں جا رہا ہوں 3rd فلور پر, آپ لوگ وہیں آ جانا.
وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بولی سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے اپنے آپ کو، وہیں آ جانا۔ آخر پر اس نے احسن کی نقل اتاری تو سامیہ بولی اچھا چھوڑو یار، چلو چلیں۔ وہ لوگ پھر ایک اور جولی شاپ میں گئے اور اللہ اللہ کر کے عائشہ کو وہاں پر ایک سیٹ پسند آیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے کیفے چلے گئے۔ اور مجھے ہیروئن پہ سخت چڑ ہو رہی ہے، مطلب اس بیچارے سے اتنا لڑ رہی ہے جو بیچارہ کچھ کر بھی نہیں رہا، اس سے اس طرح بات کری کہ جیسے پتہ نہیں اس کا نوکر ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں، غصہ آ رہا مجھے ہیروئن پہ۔ احسن کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ عائشہ جب آئی تو احسن نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ عائشہ اور سامیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ان دونوں نے کافی آرڈر کی اور عائشہ اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پچھلی ٹیبل پر بیٹھے دو لڑکے مسلسل اسی کو گھور رہے تھے اور فکرے بھی کس رہے تھے۔ احسن کا موبائل رنگ کیا اور وہ ایکسکیوز کرتا ہوا چلا گیا۔ عائشہ نے پہلے تو ان لڑکوں کو اگنور کیا، پھر جب اسے زیادہ غصہ چڑھ آیا تو وہ اٹھی اور ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سائمہ بس چپ چاپ اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ ان لڑکوں سے بولی کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ؟ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولے شاید آپ کو مخالطہ ہوا ہے، ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی او اچھا، تم لوگوں کے کہنے کا مطلب ہے غلط بول رہی ہوں؟ وہ بولی جی بالکل۔ عائشہ اٹھی اور ٹیبل پر پڑے جگ کو ان دونوں کے اوپر گرا دیا۔ وہ بولی ابھی بھی میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ بولے باجی خدا کا خوف کریں۔ وہ بولی باجی تو تمہیں میں باجی لگتی ہوں؟ تم سے عمر 5 سال چھوٹی ہوں گی۔ اس نے آس پاس بڑے گلدان کو ان پر دے مارا۔ گلدان ٹوٹ گیا اور ایک لڑکے کے سر میں بجا۔ لڑکا تقریباً بھاگنے والے تھے کہ عائشہ بولی رکو، معافی مانگو مجھ سے، پتا ہے میں کون ہوں؟ ایس پی کی بھتیجی ہوں، ایس پی کی۔ وہ دونوں بولے باجی ہمیں معاف کر دیں، دوبارہ کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑیں گے۔ وہ بولی یہ بات تم نے اچھی کی، ابھی اپنے چاچو کو فون کرتی ہوں اور کہہ کر تم لوگوں کو ٹھکانے لگاتی ہوں۔ عائشہ نے موبائل نکالا ہی تھا کہ وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ سامیہ اس کے پاس آئی اور بولی یہ کیا تماشا ہے؟ عائشہ بولی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ سامیہ بولی یار میرا بالکل بھی جیل جانے کا موڈ نہیں ہے۔ اور یہ کون سے تمہارے چاچو نکل آئے جو ایس پی ہیں؟ وہ بولی انکل سرمد میرے چاچو جیسے ہی ہیں۔ سامیہ بولی کوئی خدا کا خوف کرو لڑکی۔ اور یہاں پہ میں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو ختم کرتی ہوں۔ بہت مزے کا تھا یہ، لیکن یہ بھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو اس کی بھی کچھ ایپیسوڈس آ ہی جائیں گے، بٹ ہوپ سو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے باقی جتنے بھی ناولز ہیں ان سب کو سنیں، بہت اچھے ناولز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک خدا حافظ۔